Whakatara whātu le tunu o nei tae fōu mā lor soifua ia o le aso whareile u tātou iai o le aso sifuru ma le lima o le māsina o Iulai tausanga lua whelua sifuru lua. O le tātou sauni ngā lotu o le atapeneina le sunga le whawhenga Reverend Tere Asau mai le kāresia na sareta sa moe wainui mata. E usi mai al whawhonga. Manu malo o Yesu Keriso lo tātou ali whaola o te toe whātalo whātu ai foi i le paia ma le mamadu o lau whāwhonga anga Samoa i le nei tae ao pa malo lava le wholau manuia pa malo foi le ono sai ai o maia se io tātou tāpo i atu i le atua i le suafa mamadu o le tamaa le alo male nganga pa ia o le atua o le nganga lava ia o e tapo iatu ia te ia e te tau o na tapo iatu i le nganga male whamaoni lo mātou tamae o i le langi mātou te wāla au whapitoa i le nei lava taimi te awhio mai lo wa nganga whasoa soani te e whapa ia ia te i mātou uma, ma le mātou tāpua inga whai whatasi ma si o mātou atunu. E si mamoli atu ailo mātou nganga whaftai, ono mea sirisili wai whaia mo i mātou. Whaftai nganga pa ia ilo au whatasi mai mo i mātou. Ia i uaile nei tāpua inga i sovi inga. Ono o Yesu whaola mātou ole mavala au atu ai nei. Amene. Ma mene. Yo tātou vivi atu i le atua i lona vi inga. Tātou tūsi whiriwhiria mo le nei tae ao o te whia whaongaina ai tūsi se lua i le mta upu lava e mua le korenito lona mta upu e tolu ai upu e sifuru male ono ma le sifuru male fitu ma le mua le korenito lona mta upu e ono ai upu e sifuru male iwa e whaangata mai lua sifuru whaafonga maia ia fionga pa ia le tātou ali tau te leilo ea o le malu o le atua
o lo nofo fo i le nganga o le atua i to tonu ia te outou. A fai e whaleanga e se tasi le maru o le atua. E whaleanga ina le nata ngata e le atua. Awa e pa ia le maru o le atua. O outou lava ia. Ta upo e ono fai upo e sifuru maliva ma le lua sifuru. Tau te leilo ea. O lo outou tino le maru lea o le nganga pa ia. Ua i te tonu ia te outou. O loa ia te outou mai le atua. E le a ia foi outou ia te outou. A wā ua whatauina outou le tau. O le nei, i outou vivi atu i le atua. I outou tino, ma o outou nganga. O mea a le atua ia. Whamanu ia mai le atua, mo le whaita wina na fionga pa ia mo i tātou i le nei tai ao. Ao se au tū whai ngofie, o manatu e au wai le nei aso wharaile. Whaupuina whapea, o le awhio anga o le nganga pa ia. O le awhio anga o le nganga pa ia. O le nofo anga e nofo ai le nganga pa ia. The dwelling place of the Holy Spirit. O le o langa whapa ina. O se ngā ruenga wha wau lea e whai e le nganga o le tuai i to tonu o le tangata. O le Sesi whaupunga o le ngā ruenga lona lua lea. E whatino ina e le nganga pa ia i le aso ma le aso. O le whapa ia ina lea o le tangata. Ina ua uma o na talitonu. Ma whatua tua le tangata i le maliu o Jesu Keriso. Matalia i lona loto. Ona a mataloa lea o le ngā ruenga whaawau lea le nganga pa ia i le tangata. O le whapa ia o le tangata. E wa ai ei wa enga o lo tātou soifuanga ma lo tātou olanga. E fesoasoani mai ai le nganga e whapea ona ave e sea mai tātou ma ia whama male tangata ina ia avea ma tangata e mamalu ma pa ia i luma o le atua ma le sila whanga le atua. O leo langa whapa ina o se tasi leo wa enga na mafua ai o na toe fuata ina le e ka le sia e le amatanga po le Reformation. Tātou lo ina toe vairua ina mai ai. Ona e fōringa mai e se lava le tātou wō i lotu ma tūlanga e peo na iai i lao na po. A e leo mawhai o na ali mai leo langa pa ia lea i le soifuanga ma leo langa o le tangata. Mai fōringa mai fō i e whapena le nganga lea ua mafu ai o na tusi atu le apostolo i le kalesia i Korinito. O no lai whatino lava le tangata ia isi tuina nau o le olanga i le tino pe o le whaita anga pe o le tā ua i le tusi lea na tātou whaita uina. Ma whao ngā ai le tino. O na manatu le tangata e leo a fia ailo na nganga. Au lea ua tātou whaita uina ma malama lama ua manino mai fo'i a fionga pa ia le antua mo i tātou. O tātou tino o le afio anga lea po le nofo anga lea. O loo nofo ai tonu lea nganga o le atua. So e tatau ai fo'i lai a te tātou ona whaalo alo ngia. Ma whata ua ina ia te tātou. Lea nganga soifua o le atua ma lea nganga mamalu o le atua. Lea ua i tonu ia te tātou. Olono inga so se mea lava tātou te whaia le tino le nei. Aua ne ngalo ia te tātou olo a fia i fo'i maloa nganga. Ele ngata na fia ai le ua nganga ma lea nganga o le atua. Aia e mawhatia ai le langona o le atua i te tonu ia te tātou.
ma ele mafai ona tu eseseina le tino le tangata malona nganga le manino le fai upo e lua se fulu fai mai ia o tau vivi i atu i le atua yo o tau tino ma o tau nganga mai o mea na le atua le ia te tatou ele to e tau fasiringia na fa upunga e pe ona fai ai tatou e le atua i lona fatusa ma tu i ai totonu ma le nganga ola ma le nganga soifua le ia te tatou lona winga ele ni mea na tatou faia o mea na tā pena e le atua ma au mai a te tatou lea fo ila e ao ai ona tatou tapua ia tatou tapua i ma vivi i atu ai le atua ai le whapea a tatou faia mea o le tino ona le a whaina ai le o le anganga a manilo la apostolo ia Roma pa mai o tau tuina atu o tau tino i le atua ina ia fai ma taulanga ola taulanga pa ia ma le taulanga mali e fa mai o le mea te tau ona fai le tangata o le taua lea o le tino o le tangata i lana tapua inga i lumo o le atua e au ai foi ona tatou fai tete po a lava mea tatou te whanga ina ai o tatou tino ne ingalo ia te tatou o lo iai fatasi ma le nganga o le atua ai manino o le fasili o na fasili ai le apostolo tau te leilo e o tau tino o le nganga o lo nofo ai tonu le nganga po le malu leo le nganga pa ia a fodina mai o lai e mea noa i mafau o tangata ma langona o le kalesia lea pa pe ala tau e lo afia ai ma le nganga o le atua pe ala tau fatino ina ia tu ina naunga o le tino a leo manino le feta lenga fo ia tuspa ia e pe ona tatou faita wina le leita e ao o lo afia ai ma le nganga o le atua aia tatou manino mai o tatou sila fia ua uma ona fatau oe ua uma ona fatauina i tatou le tau e le toe pule fo i tatou ia te i tatou te toe ai a oe ia te oe le ai ua pule ai le atua ia te i tatou a mea ia e ai fatauina se o loa ua le toe pule ai le fale o loa o le mea tō tino le nā oe o le mea ua e umia sa o loto o le mea e patino lava ia te oe langa ua umona e fatauina e whapena se langona lea e whamanatu mai mo i tātou ua umona fatauina i tātou le toto e tamai mamoe o le toto le tātou ali o Jesu Keriso ele te tau fo ila ona toe pule a tātou i mea tātou te whaia i o tātou tino langa o lea ua so i fuai ma le nganga o le tua so se mea ala tātou te whaia le tino a wana i ngalo i ate o ngā e sila i aile nganga o le tua e la ngona fo i le nganga o le tua e o a fo i tātou upu tātou te tala ai se i tu lou i niso tei e fa mai e ti ngā i le nganga o le tua ma le fide ngalo o le tua a fa i le anga tātou upu fa mai e ona ti ngā lea e tusi e tua i le ka le sia i e peso a ua tau te whati ngā i le nganga pa ia ua wha mau whai longa i nai au tau ngā ruenga lea le nganga pa ia le wha mau tū wha mau sali wha mau whai longa wha pa ia i tātou ina ia mawhai ona tātou o i le matua ma ia o i tātou le ato atoa o le atua ina ia tātou mawhai ona ola ma soifuai o le fe au fa malosi mo tātou le nai tātou te mafau ai ma tātou savalinga ua fia ni teimi tātou te whai ai lava o tātou la ngona mo tātou manatu ma ua ngalo ia te tātou ma ua tātou le whaalo lo ngia le nganga soifua leo le atua amu ia i tātou ua mana ia i tātou le mamalu ma le pa ia o le atua a ua fio i tonu ia te tātou e au ai foi a te tātou ona tātou whataua ma i o tātou matau i niso teimi i mea tātou te whaia i o tātou tino le anga o tātou o le maru o le atua o le mea matau tia o lo i ai whai upu reina tātou whaitauina mai o se whaaleanga i le maru e whaaleanga foi le tangata e le atua
o se faleanga i le malu lea e faleanga fo i le tangata i le atua e tātou manatu le telo mea a nisi mea ro tātou whaunga i nei o tātou tino wo o mai ai mai wo o mai ai whawhita auli a te tātou ia ono tū langa i peona o tātou le mga whangafa i le whatino ina ma le so onga whai o tātou o langa i liso teimi ia le wa mata ia ona whaleanga le malu leo le tua ia te tātou o le au wha malosi le mo tātou ma le tātou savadinga le nei foi whai unga le nei vai aso ina ia o tātou mata tau ma ia o tātou loa amu ia i tātou a manatu mai le tua au afio mai lo na nganga ma malu ma lo na nganga pa ia ma nofo i te tonu i ato o e ma le ata manino lea ua filifilia i tātou le tua ma le e wala e au fatasi mai o lo na nganga ele ia mawhai o na tātou sava vali ma tātou tāpua i atuai au o mea ia o mea na foa i mai e le atua mo i tātou ia whamanuia tere le atua i whiau mga aruenga o le nei aso au lava singa foi e le ngata i leo tiu te wavala uina ai tātou e le atua ia mau arunga pea so na lava vi inga ai le wha uina le tātou poro kalame le nei tai au e fia mamoli atu lava le nganga whaafitai i le siu fonga le lau mua ma le whaava no ino nei ava noa tā ua i aso tai tas ia ua le fola ina o le tala le leia le atua mō tātou tangata whaafitai atu foi tua āsina sina i lātou tāpua inga e le ngata i leo i lātou mo whai una whaalongolongo mai i tai a uma i tātou tāpua inga whamanuia tele le atua i ate o tau uma ai se o tātou te talo lo mātou ta mai o i le langi e ano a i ma mātango fie lo le lei ma ua fionga pa ia e fōringa mai e ngalo i ate i mātou i niso teimi au lea ua toe whamanatu mai a ua fionga i a i mātou e ta tāu na mātou loa o mātou tino le malu ma le afio anga e te nofo ai te tonu i ate i mātou e au wala i loa nganga pa ia mātou te whaftai ai loa mana i o i mātou te whaftai ai au ngā ruenga whāwau a wale whapai ai no mātou tangata ina i mātou o i le ato toa la ua fio le mātou te tālo lea li ie turi lo ina i mātou uma le yaso o whea lava se mea i ai lau whanau ia au whatasi ai au fofonga le li ie ma whamamaru i ai ua au alofa pui ma e leo lo mātou rufafo ma le mātou rufale i so se mea mātou te iai whe au ma ngā ruenga ia whapeo na au ai whatasi mai mātou ma e le whasiringi ai lo alofa tu noa whaifua mo i mātou i lea lavaso ma lea lavaso au wala i lau whaasoa ma lau tausinga e mamori atu ai lo mātou a nganga whaafitai o mea uma wa e whaia o mea uma wa e tāpena ina o mea uma lava e ngāru lue whatas mo e ano lo whātu i a te oe mātou te langona ai le whātau wā e ao mātou manatu i fo le ali ie i lo mātou o langa i le aso ua le tusa ia ma lau si le whanga a e leo sui ai oe le atua e tu mau lava lo wha maoni ma lo alofa wha au i lunga i ate i mātou uma o le mātou wala au lea ma mātou whala talata atu ma le nganga wha maualalo o mātou lava se whanau e le ato toa i le telo teimi o le mātou wala au whatasi ma le ngā ma le loto le atua wha mole aua ne i liliu ese au fafonga mai lunga i ate i mātou wha mangalo i mātou mai lava i o mātou tai se foi wau pito matua se ia o lava i se wau pito i titi o i mātou uma ia tafe mai ai le mana o lea lava toto whapa ia ma whamama i ate i mātou uma mātou tatalo lea li ie tuina atu fuafuanga ale tangata lava ia ale mātou whasauni atu fo i molo waso pa ia a wātapua inga e whapeo na masani ai i whai unga o vai aso lea li ia vatu le malosi o lau whanau
Whamalo sia I mātou e fia tāpua I atu oe. Aua nei nā tu tonu o le whalesā. Au so se mea lava mātou te iai. Ia whapea na whatino ai le mātou tāpua inga. Ia I loe tangata lau mamalu. Ma ia I loe tangata lau whamaoni e wala I o mātou o langa. Whamanuia le siu fonga le lau mua ma le au whai ngā ruenga ma le pulenga. Ngā ruenga whai le aso ma le aso. Fua iai manatu le lei le ngata I leo polo kalame mātanga o fie. Le ngata I leo mātou tutalo I mea tau tupe. Saunia oe awala awale whawawina o le nei tau tua mātanga o fie. O le mātou tutalo leo ai o mamai tu tonu o whale mai. Tonu fo yo ainga le tua. Wala au ia vea tonga fitina fo mai. Ia wala tu ai o ao lofa ma o ao wha malolo. I lunga I ate I mātou uma lava. Mātou wala au lea tu mau mai o manuia. Tu mau mai lo lava lo fatu noa. A le maftanga fai pea ma lo lava nganga pa ia. Nei se ia o I le whava lava. Yesu whaola o mātou ole ma wala au atu ai nei. Amene ma amene. Nau a whafonga le tunu le tātou sauri ngā lotu le tai o nei, le taita ia le sunga le whawhirenga, Reverend Anteria Sau, le kālesia Nazareta Samoe waini o mata, ia mo le 12 whawtaitele la wela sunga, whamanuia le tua le whaunga le vaiaso mo le fuafuanga. Anganga pa ia, anganga pa
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Hi Samoa, it's Auntie Tala here. Estano fifi falong ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the banveao. Sufong lo mua atau le tayao.
Ia, malo so fu mau malange mar tato por kala me le ata le taeao. Ne fu tato to felo ai lungo pe o ia. Ia we for swing on le taeao fa longa tu leo tau le tau ia fa malo lu atu. Ia le wa matalia tato to tua al mele ia le tele stala. Pa o le mele fa tato fatu fa melu ia tu le taeao. Le uta pena mai ia tato talo le tau fa melu ia so fu malo so fu mau malange mar ta lo fa lava.
Ia talo falava usu me whafonga talo tau. E o le whamela official vai tau le asolo nei ia. E nei timu uri tae ao pe ma uru foi. Ia vai ia le mato le lai nisi o taimi whapena foi le aso a tae ao. Tusa le ma le aso sa. O le aso ofua ma le aso lua i nei timu. Ka piti manua tu ia e langi le tau le so. Taranaki, Marlborough, Taupo, Hawke's Bay, Mawairapa. I nei timu ia vai ia le mato le lai nisi o taimi. O le motu I saute whauringa mai ia e tauruti munga I Queenstown, Dunedin, mai Invercargill. Langi le leire tau I Kalaestete, ma le soni. Ia maua lalo te lefua le maluruto ese le lua lo ia I Kalaestete ma Queenstown. O pia le nei aso ia e langi le leire tunu lua sifuluvalu fole vela lusu fale ma fanfana. O la mo toi fole lai le so Wellingtone I le lata I le toi sifuluiva minuti le valu le afiafia na nei. E o soa ele lata iau I le te au le lima I le alei ingoto I fole lai le so te au le lima le fiafi e o soa ele lata iau to I lua sifulu minuti le valu. Ia o le fua le malulua lo ia I le lua fa solo sfultas iva sutasi e a mafanfana lo ia le fa solo lunga sifulu ono. Ia ma le tala o le tai mo e fa ngota pe le tai I le lata le sifulu lua le tai au nei po le holi sua le tai I le ono le fiafi to e pe le tai le afo sifululua na le po Wellington lea. Po le lua ia sua le tai lata le sifutasi le tai au nei pe le tai lata le lima I le fiafi to e sua le tai te au le sifutasi I le fiafi na nei. Ia alafo tau tupe ia maloleanga lei tupe sa moe le so le ua tālau no sifutasi le tu maupea tālau no tasene. Tupe Australia e valusu valusene. Tupe Amerika e ono sene ma tupe fiti tala tolus fulu ma le lua sene. Ia whaftai lava. E o le avanoa mo as whanau ia o le tusi vai tau nei aso no mau le tusi a wenga e tonu whau pe lua sulu wha. O lo tofi o iova lea, o le mea lea o te wha moe moe a te ia. Manuia lo waso I fua al pesen nei moe. Ia fa o popo nisi o aso fa apenei Suila ia o lowo langa mi o lelei Aso fa nau fia fia
Aso whanau manuia Aso whanau fia fia Aso whanau manuia Kamba makenge uma osamonga Fia fia na ngau makongi ngana Waulia mai loko kausana Fai mawhamanga kuya o kou olanga Manga kua pealo o kou kupuanga Usika i pea ia papa mamama Faa leva leva ai lo olanga Leva fea ngau iai fo i makangaka Aso whanau fia fia Aso whanau manuia 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 Alo so fo mai fa fonga tala mena tupu la langi ni aso tatu ria le aso sfulu ma le lima o Julai. O le aso nei le tausanga e tasi iwa tolu tolu na fa mawina ile ingoa tangata New Zealand ni o Jack Lovelock. I to tonu o fa maunga o talo afeneti la langi na ua mua se tu unga na fa ile so ia le na ia ta ile koti la langi ia e tasi tesi malfase kone ia na tuai el taimi sa ia el taimi na mau ele ilea. Fa minute fitu tesi maleono se kone. Waititi foila na taimi le koti la langi sa iai. Ia fa pes fa mtalanga ole ulu itangata New Zealand lea ia wamana ia la langi lana le koti. Ia na mo el talonga lea ole maila. Ia po le afe lima se lau mita. O le aso nei ile tausanga e tasiva lima lua. Na tura wil ele ia pia ile malaiva lele i faleolo. Le li fai ati whanga mai Amerika o Gary Cooper. Le na malanga atu i Samoa, a wale pueina le ata Return to Paradise. Le na pueina i le i tumalo le whanga. O le so lanta unu oi whaleolo. I le wale le na malanga atu ai tausanga tasi iwa lima lua. O le aso nei tausanga e tasi iwa ono. E a na amatai a whainga malanga a le wale le Samoa le Polensia. O le Polynesian Airlines. Whaiana whainga malanga ia mua lava mai pia i Aukilani in Los Angeles i California ia California lo Atlanta Georgia vai lai whainga Polensia na matalai le sol tu sanga te siva i vono ia na whainga malanga mamao ia o le aso nei tu sanga e te siva i valima na matai ia le company tau le Amazon.com company nei whawaina stasio li ia na whaawina mai se universite o lona suafa o Jeff Bezos. Fa Bezos whamtalanga ea na fuafuala nei eli whais company whaapea whaatau oi tusi. Ia ona o le tele mo mia tangata o tusi fo ele tau o le whale tusi e whaatau mai. Ia ua saunia yes company whaatau sao mai lava i lungo penga of sota inga le tusi e te mana wai. Ia o le aso le tausanga e lua afe maleono ia na whaavai ai ia le upenga ia of sota inga ta o le Twitter le wawalu nei tausanga o lan tautua ia le to te le fuita tanga tsa molo whangaina ia o isi e whaanga le Facebook ia o isi e whaanga le Twitter o le Twitter la ia na whaavaina pe tatala ia sol tausanga lua afe maleono ia o tatou tala na te mawal whawaponga te masani whaftai. Silingia ita isa ufanonga po ofea sa ufa asino mga o italofa ea nga tonu o manu ape a efa fofonga a ese iyo fa amatala ina o siyo mafio anga matse mai e o e po ofea le no foanga Lena pu e mua hai lava le atati fanga
Le ali o ke le kupa ma le toe fo I le paradise Le wafa ai ngoa ai lava o si o mata anga Siva o sono fata party Tama ole ai nu sami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si o oto ota manolo Awa etene I oto ota mai tene ti fili fili Sapa angai tama ole ni elaki lo olama Toe mate mai le isi o mata anga Le uana na ia I turisi Masa moana Le mata revalea ua fai mau umita mitanga Le solia so sai lava ona yo tato tangata A e fia eva manatua lo fa alupenga Le a fio sua fa ole malu male mamea Susu so ali male mamalu ya sale le ali Malo witu malo ole fangota mamaya ana Siva o sono fatto party Tama ole ai ne sami Se e mai malalo Tene ole lau salato Awale si o oto ota manolo Awa etene I oto ota mai tene ti fili fili Sapa angai tama ole ni elaki lo olama Fofonga ole la mua Samoa
pese fo I ole puni matatongo Lenei talu talu fo ilau fa alongolongo O musika fa alai o mata ai tawalunga ai isina ata Masa afi afinga ia mautu o mafutanga E momoli ai fo inia oa o ngā ina ia tofu mafa alumanga Ia lava tau so ai tātou I le fo launga O vi ivi inga fo I o lau whanua o lo tātou Wha asino manga Samoa oe o le penina o le nei vasa Ua tau lo tā ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai Lata au au nanga ia tau Tua ai mo Samoa E whaatau ai la tangangana O lo tato filena Ofisa whaasala lau ua whaamalo Le manga whangafa Lau tou au au nanga wa whai ma awala Oso o ai o le atu vasa I musika ua whatu le tangangana Le Samoa moni lava e susu e le whaamalama La foa ne loa lau ula I tua tau au alo e sa a sa a La au lima le au mga loa ne yo whaiva Se e mali e siva ata ata oka oka se wa mata ina A o pepe se whana ua Samoa I le musika Ua tau lo tā ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Samoa tapua I mai Lata au au nanga ia tau Tua ai mo Samoa Whaatau ai la tangangana O lo tato filena Ua tau lo tā ai Malo le tau mawhai Whai pea whai ia mawhai Samoa whaafofonga mai Lata au au nanga ia tau Tua ai mo Samoa Whaatau ai la tangangana O lo tato filena Patu saina Ise apa ela pi Pose pisu pasili Pose masike ke mai piti Pasina sapasui Bonita mato balipi
tonu e ua tonu lau pinanga lota pahai po ipo avane i le malo e le anga o le tatua e te le ai o le ti a kolo pe mai sa pepe o le pepe o le po O te toe whaatalo fo le tātua tunu o le whai ungo le newa yaso i tiute fe au mga ruenga o whenga iai. Ai o se whao poponga o talafou mai Samoa. Wa sola le kompania le South Pacific Business Development, ma le wha fe tā lao le manu malo ta avale teu te wina, o le solo ta avale se fulma le lima na awai e tā li le wala au, o le whamana tuina o le atuang o le lima se fulu tau sango le upili auro, al whaalapo tonga o le whaaputunga tupe mo le lumanai manuio tangata sa mo le nupi wha. Ai tūlanga lua i ele ta vali teu te wina ale e ka le sia e whakasa pia. Lua afe na manu malo el tūlanga tolu le ta vali teu te wina le company le SAP. Au isi uma ta vali e se fulma le lua na awai na maua la latu ta iafe ta la. O se wha moe moe na toe au maia le ngona fia fio tangata sa moe va inga e masani ai. O le solo ni ta avale teu te wina ta i moai le wha i le pua malu o le malo, e wha pei fwoi ona wa ai teimi o le te wila masisi ngā fua, au le wha to a toe whawhangu mai, e le wha moe moe pe ona wa ia, le wha amana tuina o le lima sfutu sango le nupi wha. O le fionga le sui pāle mi o le atunuu, le fionga tuala te vanga Iosefo Bonifacio, na ia whaafteia le atunuu ma latu langolango i company fo i o a ongam wha alapu tonga na awai, i lo lato talivala au e patipatia le tāua tele le awa unanga le foi whaalapo tonga le malo, wa whamanu iei na ai o tātou tangata i whaamnianga tau tupe. O le tausanga awhi fisalau i fasifuru na amata i le nupi whaon tongi atu le whainga malo na iai, le lima sifuru tālau le pensione i le na o le tolu se lau mon tupu tangata mātutua, a o le teminei wasilia ma le tolu wafe tangata mātutua pensione, wa whaamniaina i le lua se lau tā la. O le temi nei se lau whaasifuru ma tonu le au whainga ruenga le nupi wha ia pia whapea fo i masawai. Lea e late le toa lua se fulu le au whainga ruenga o lo ngā lulue le motu tele i sana whai. I le awhiwa se lau valisifu ma le liman wha amawina na amata me le nupi wha ni pasene mo tangata whaisa whanga i le ono tesi ma le 5%. O le lua awhi lua sifuru ma tasi na si tia i le valu pasene. O iuni o le tausanga le nei lua afe lua sifuru ma le lua, wa si itia i le valu tesi ma le lua pasene, ai ua tatongi ato uma atu lea foi numera i tangata whaisau whanga uma le nupi wha. E wina tūlanga wha le tonu le tau le wha moe moe, ai na whai wina maleman wia. Ua wha lauloa mai al kumasina o leo leo a wapa aulongo i tino Filipo, wa vava ai nei se tu tino le matanga luenga e whaato ai e wha se ama whai tionga mai mamalo le atunoo. E ni tū manianga e au ese mai tū la whono lo tau sia e sui umo le matanga luenga. E ala e le whaatino ino lo lato wala a wina na tauto wai e a vema leo leo. Sau noa o pa au se pepo wha amtalanga. E le te tau i se malu le malo o nei lunga to le tū la whono. Ma o le fwoi moe mitinga ma le komisina fau le matanga luenga o leo leo. Wa tui nātu iei a toa ma le langolango le fionga le minister, le fionga whawalo le whau Harry Schuster. Sau no a pa au, o le toa lua se fulo malu le malo sa sue ina le so tanga ma whala au wha sa ina, o le toa telo i lanto wa mamaswa wha mai le mata opo, toa tasi wa wha ma vai, ma le toa tasi wa wha malo lo.
Mai o le tūtino wa whaatu wina le matanga ruenga o leo. O le anga vaai le atunu i so se teimi, e whaato a ieni whaasea e whaasanga i le au ngā malu o le malo. O le vai aso nei na momoli ele whaaftai ele whionga le minister matanga ruenga o tina matamai tai a tina o nuu maanga fiso tai. Laki la mostele, e le whaatua tua ino le tu malo whaapaloto a le pate tu pā i lalo, le tu malo le whionga le whaipule ia whale maa vaenga titi mai a tafua, ona o le ua te tala le vai aso nei lona ofisa fau le fono whaavae, mo le poloketi o le tai miliona ta la. Pe ona se le fio le tausanga o mavaena whaasoa so mai la vele malo se leni moati na e whai e tu malo te itasi. Pe tai o le tula i mai o le whainga malo fau le fast, wa mawhai e tu sa awatu le pule ia awa li i mawhai pule o i tu malo manu ta itasi. Iati na e mo o mia le wawe whaatino e whaasoa soa i le tasi le miliona ta la le tausanga, e pe ona pāsia le pālemene lana tala whaatitau o tu o le tupe, lua whelua se fulma le lua whelua se fulma le tolu. Na whae loe le whionga le minister i le teminei, wa tau soa whaatasi le avenga ma ua tu inatu lava le whiliwhiling sa loto, ia ao nuk te itasi e whiliwhili ai, mo le ali tu ai ngā ati na e tala whia ngai mai la tou, ma ave i le la tou wha mua e tu i titi ai, le tali ngai le tele o tausanga walu, pe a whai e talo sanga ni ati na e whia whia, pe toe wha le foi. O ala i pata i tu pa inalo e i wawhio angolo i te tono le i tu malo, ma ua tau tino whale maa vaenga, o le fausi ai o le ofisa mo le fono whaavae, ia whaasoa soa tutusa leile whaamanuianga, ena ia aua nei whaapito, ena ia tutusa tangata oma, ma whio anga te tasi. O le whenumi ai o le whaamanuianga mō tangata ia a whianga tu mau le soifua, le ua whaamanuianga le taise lauta la le masina, e le whainga malo fau tu la inei taita ia le atu noo. O le ese inga ua wheseta iai tangata o le atu nuu e iai la tau e anga waa i le whaamanuianga. Ua whaamanino e lo fisa silo le pūlengo le matanga luengo tina matamai tai, a tina o nuu maanga fiso tai, Dr. Mema Motu Sanga. O i la tau tonu e patino iai le nei whaamanuianga, o e ua iai a whianga wha umi le soifua, e ao whia ie pō le vaai, whaonga ino na fōn whaata vale, wa le mawhai o na toe savali, o i lato wa iei a whianga wha umi le soifua, ma wa le mawhai ei o na ausia le malosi a to tomo leo langa ile nei soifuanga. Ai maise i lato wa iei a whianga tu mau le mafau fau, peitai, wa lolofia toe malto tele o le atu nu e toto mau lunga, suka po le fulu po isi lava mai masani, o mai e mawhai toe whaafo isia le malosi se i vanga nai, wa tipi le a au se i tulou, ona o a whianga mai le mai suka, ona whato a mawhai lea ona anga vaa. O le temi nei, wa silia le iwa se lau ilantua wa ie a whianga tu maua le soi fōu wha mao nia, wa mai a resta la mai anga vaa le nei wha amdianga, a e silia i le ono se lau ilantua o mawhai, ona wha matu atu yeise leni mo le nei masina. O lef so swani le malo ilo na teimi mua talu an tuto tasi, o le a whaasa fua tonu le mo whanau e ia a whianga tu mau le soifua po o mātua foi, o lo tausi nei whanau nei, ma le wha moe i mawhai o na wha o ngai nei whanau, ma le tausinga o la tau soifua malolo ina. O tala ia mai sa mo le wha i unga neva yaso, man wielu tātua tunu, wha soifua ia. Tala flava le whapobonga mo telefon ma le si ufonga le lau mo le nei tai au se fululima Iulai lua whelua lua. Ua palo tapu le nganu o Porirua Makapiti Coast e langolango le fōwhanga whaataatia mo whainga malo lai te New Zealand. E awai e le Aotearoa Collective for Public Transport Equity ma langolango le polkalami whaatosina. Ia le ini pase se etotongi na i whiawa inga lau tele whaatasi ma le talo sanga i le malo na ia whaatupe ato atoa ma ia whaia tu mau le whiawa i fuai au nanga lau tele mo ia vaengo le atunuu.
Mua atu na awa ele University of Victoria i Wellington e male University of Massey i lea lava malilienga po ole polo kalame ai ole pulenga anu o Wellington e sa palota ina ia langolangoina lea fuafuanga il masino Novema i le tausanga taluai. O au kuso i whaamuta ele whaatupenga ele malo le afa o pasese mo ia feo inga i le atunu. Ai ole fuafuanga whaataatia le pulenga anu o porirua na ta waile mo mio nisi fuafuanga whaipia mo feo inga ina ia mawhaina suia mana ato tangata e tuua lato lava ta ambale. Ai whaonga feo inga lau tele ele mawhaina au sia fuafuanga mo le suinga o le tau pe a le whaititia le tele o feo inga i ta ambale pe ona ta ua le pulenga nuu. O le atu whaina fuapusa ia whaonga e whaiso suenga le COVID-19 po o rat seu no ma se tutongi whaatasi ai matali pupuni o fufonga ai ole itu ai ngole N95 ma le P2 o le atu whaina fua i tangata pito sileo na lamatia mai le wha mai i se tau mawhainga e fisosane i le atunu o i le vai tau o le tau malulu pe ona wha silsila le minista mo le tali atu COVID-19 Aisha Verol i le aso ana nafi e whaasela wafi i si tangata wha opopo le amwhaiona mau le avanoa mo vaila au mawhala au e vave tonga fitia i le COVID sa wha maoni e fo i le tamaita i minista o le a wha abau peo na tu maule atunu i le moli lanu moli o wha atulanganga o le wha mai sa soa lau pule fo i le malo po le ase ese ngatele pe ato e sifi i le moli lanu mumu po le toi wha mamafa o tuunga ma o le ese nga auto o le wha atapula au wha atasinga peita ai a whai e wha awau pea tali pupuni o fufonga whai tui wha au popo whai su engol vairusi manono fulfale pe ama mai o le atula i mai ese ngatele pe ona saunoa le tama ita ai minista. Olo oa a fia pea tangata le COVID i tutono a inga mawhalewhai ngā luenga, mai le o le taimile nei e tau fia i le whai o tali pupuni o fufonga, pe ona sauno le tamaita ai minista. E to atasi mai le to awha tangata e maali leo mai le pule i leola, e mawalawa isu enga le telo le ava malo si o lato toto, mai pito silio na whainai maori, ma Pasifika e to saimani i loilonga fau, o nei whai unga, wala ngai ni la pata inga e te tauna vave whaatino ni suinga fōu. I ta ia lau puipuinga mai le pule leola i te tono ni usela, whaapea malito la fono. Mo le whaataunga ma le sapalainga o ava malosi, e to saima se whaamatalanga i lato le ausu sue mai le University o Tako. O lo whaalia le tōlanga whaamamoi loto nei whai numera, peitai e le o se tōlanga o whaate iai i lato e tu saima se whaalinga a Dr. Rose Crossin, ua matoa manino lava le tele o le whaafitau le soifua malolo ina lau tele, i au te arua i le whaonganga o le ava malosi, o se tasi o tōlanga pitola matia mo le pule i le ola. Sa ilo ina le vaenga o lau sue o Tako, Poi numera nei o le pule i leola i le vao le luafe ma le fitu ma le luafe lua sfulu. Mai le to awhaafe ono se lau 5 sfulu valo e na maali liu. E mai le sfulu 5 tausanga nga ilunga le mātutua. Mai lua ono tesima le ono pasene. Na mawalunga atu le tulanga le ava malo si sa mawai. Na ilo le tulanga whaatapula aina. E tolu sfulu lua tesima le tolu pasene mo Maori. Ma le tolu 5 tesima le tolu pasene mo Pasifika. O le sitia o le tau le soifuanga wātili a awhia I whāna wā onga o whianga I maleo langa mativa, ma ua le mawhaiona restala ya o onga universite, e peona ta ua le prestene o le unia tamaitia onga I le atunuu, wa wala au le unia tamaitia onga ina ia le leise lango lango, mo I la tau, ma o le asonga fua le a whaailoa ila la tau fisosoani, e ala le whaalau loa o talia le silia ma le whaawhelima se lau. O tamaitia onga I se saili lingo o langolango ina le vanga whaapwhaia le green, e whaatitau I le o la lau le lei. O le saili linga, o lo ofia mawai po o le ale mamao le vao tupe maua tamaitia onga, whaatase ma le whaatuptupla I o le tau le soifuanga. Le wata o te le ilato o whaatuatua nai, I lo lato o la malolo ina maa wa onga, ona o le lava o le whaasoa. O niso I lato ele ngata le ola whaasoa, e whaale tonu fo I whale no fo maututongi o lo ono no fuai. Ele ngata e malulu, so solo I le lenga, a ele taungo fie. Wata walo o talia ina le leile fofanga le malo ni usila,
e te atu ai i le whaoa e se ato tāleni a tangata ni usila e atu no oi fafo. E mo mieni ngā yoinga whaanatina te whaafetau i ele whaatosina Australia i whaamama avenga. Po o lātou whaamanianga te tele o la fonga i pisi nisi o taalonga i komi piuta. Peo na saunoa le minister tama o ainga mai whainga whaate konolosi ma fisota inga David Clark. Na wala au le whaalapo tupotonga o pisi nisi ani usila i e ngā o si ina pe whawina taalonga i lunga o komi piuta i le malo. Ina ia whaia se fuafuanga i pui pui ai i a pisi nisi e ala i le whaia se polkala me whapea. Ona ale whaia ua whaoa atu tāleni ani usila i atuno i fafo. O ana na whina saunoa ai Clark i ngā yoinga i lo o whaia Australia mai le tasi se whainga i mo mia ina e whaafetau i ai ma lango ai nei au nanga i tutono New Zealand. O le vai astalwaina fono ai Clark masui o le asosi. O le New Zealand Game Developers e whaatala noa ni fofuanga tala whea ngai. Ma oni fofoe mawhaia na tupu mo se taimi umi. Sava ava ai i aile malo mo ia te konolosi. A maise la tina enga po le ngao singa o polkalame o taalonga wha te konolosi pei tai. O ngā yoinga Australia wa mo umia i fo i manifai unga. Po oni fofo mo ni taimi pupu ina ia mawhaia na tau vai pia New Zealand male lalo langi. Ua matuale lava au whainga alwenga o na ole isi ngālu le Omicron. Ua whaanono fo isei tangata a fia le vairusi whaatase ma whaama i o le tau malulu. So o se pise nisi ua whia ngai ma whainga tāle tau whaatumunga o ngāluenga. Ua whaapopo atu le tau sa ilinga on tangata whai ngāluenga. Ma le pa uol whai numero tangata ilini ngāluenga i le tolu tesi ma le lua pasene. E tolu se lau 5.5 ni pise nisi sa so eina le asosio whalwhai ngāluenga. Ma whalenga o si oloa ma sailo ai o pise nisi umanei o lo iei avano whai ngāluenga o lo tau sa ili. Ni tangata e whaatu muina e la tele fastful pasene iei avano whai ngāluenga. Ua silia malta iona masina o whaasala lau. Wa ngase le tele o isi o lo whaanono fo isea o isi ua lea vanoa mo ngāluenga ma a whai e tuana iai a whaafi tauli o le ato e tula e mai se suinga le lei e peo na saunoa Michael Cameron o se polo fesa o le University o Waikato. Mai le to luas ful tolo tangata mali liwia na li potia I whaamaumaunga le asoana na fionol COVID-19 o ilato umailunga tolo ta ifitu se fulu tau sanga le mātutua maanga na ai le to tasi o le ala leo le whaio se whai unga le nofuanga o tangata mātutua le Eden Village. Peo na tapunia malokailo la tau nofuanga e le to e te tala ina ini tangata asiasiato mo le taiminei peo na ta uailo la tau pule o se vairusi le o mawhaiana toi alo mai se tangata mao le taiminei. E to asfulu ono tangata mātutua o lea no fuanga o lo o a fie le vairusi. Whaata se malau whainga luenga e to avalo. O le fito se fulu pasene o tangata mātutua e nono fuai. Ua mai o la tau tui pui whaapopolo na lua. O ana nafi e to asfulu ta siafe tolu se lau valu sfulu lua tangata fono whaamaoni e le vairusi. Ma le to lua sfulu tolu e maali liu. Peo na whaalia le mtanga luenga o soifua maloloina. E isa tamai titi e laloi fulu sfulu tau sanga. O lo o au fie le au maali liu peo na iei whaamaumaunga ana nafi. E to ofit se lau ono sfulu lima tangata o lo tau fie I whale mai. Ona o le COVID-19 e au fie li to sfulu tasi o lo ipoto mua ngase tinga aina. O lo iei le manato lau whaito whao wha mai pipisi. E ono o atu ile ta ito o lua sfulu tasi afe tangata. E a fie le wha mai ile aso e tasi. Ua whaalia se whauwhautua le asosio lau whaita whale afi o le amtoa tumu pamu penisini pe ala lata I le taimi e mai ai le whaamama avenga I le la fonga o le penisini e 2.5 sene I le lita na whaapau esel malo mai la fonga I penisini le masina o mati ina ua si itia le tau le suau sa fofoina mo le tolu masina pe ta entoi whaapopo le isi lua masina I le paketi o le lua fe lua mai ai le aso 15 au kuso o ana nafi na tele lava ina I le ta itolu ta la po lunga atu. Le tau le penisini I vatasi e tu sai ma whaamaumaunga le Caspi na taua Terry Collins o se whauwhautua I polisi le asosia lau whaita wale afi e le tau mate o se tulanga whaingatalea mo le malo le ono uumio ni laina I pamu penisini ma o ina le lava I le penisini inisi o pamu na taua le official minister mo malusianga Megan Woods ele I whaia se whaiunga toi whaawa watu aile whaititinga o la funga mo penisini peita I samata I tuina le leipea o la tau tau. E ta alonga,
O le taimi momole o le ali o rocha tu I vasa shek o le ata aloi mo le olpeleki. E ui o lo ili vaenga wha leo leo mo le ta alonga lona tolu maa yalani I le astona I nei Wellingtone o ana na fin wha lauloa I le whaia onga le awa le olpeleki o le ata alu le asoa tai au I le ta alonga wha aiu. E loa ipo ai o le asampi ni le ta amilusanga. Na ta awa Ian Foster o se whaia ina whaingata le ana whianga I le vai aso taluai ai o le ta alonga tai au e au ngā tele mo le alu ilu mo le olpeleki. O tui vasa shekolo I numera lua tolu mana ia ta ua o se whaia yanga mo ia le iai o lona ingoi le lisi o le au moa tai au. O le awha se solo tite 8 tono Peritania I le aso so oi ma le tatalanga o ta alonga malo le taupulenga I Birmingham ma uali ipotia Leonoa afia yo feo ingal faitau miliona o tanga te tafa fao. O le masina talwai sa fa yese solo tite etele. I feo inga no fuafi, talu mai le tolu sfultau sango tua nai na fa pipili ei nei au au nanga I te tono Peritania. Na ta wale yoni tanga te fai ngā luenga e faitau wafia la tau sui o la te teva. Mo le luas fulfai tu lai le aso luas fulfito yu lai e mafua o no fa afi naunga yo la tau tutongi ngā luenga fa atasei matu utuunga o a la tau ngā luenga. Tala fau ia male si ufonga le lau moa mo le nei vaenga o le tai au.
O le whaasisilanga tā ua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiwa, e whai eisau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whaise whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Tala Falava, Project Solo, au tatou fitu o New Zealand. Whafafonga mai pea, i le si fofonga o le lau mua.
lava lo tātou tupu anga na whaia I tātou I le palapala na upelewa e pole pole vale ua e sui le utale vale ua e leo no saima e wha pale pale o soto fita mai le Ia malo whaftai o le whawhonga me tautu ati whonga le mua nei tai me le tai au. Le ua toe luas fulua minute ia o le tai leo le hiva. Ia e il tato whatata noanga le fuafua nei le afo le valu ia o te lope ua misi le taimi e tauna whai ai. Ia o le la whaanga sono i whawhiwhianga o whai pese. Si ia tā le hiva o tato le fau afo le hiva. Tala la ununga le vai yaso. Ia malo, whamari atu. Ia e tato pese, malo se fua. Star
April, May, June, July, January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. January, February, March, April, May, June, July. August, September, October, November, December. August, September, October, November, December. January, February, March, April, May, June, July. 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 Talofa, si ufofonga o le lau mua. Tua bello se taimane sa pele wala foi
Musika malie awe fefe mana ia sivae Musika malie awe fefe se mai ona tene Usumai la pese malie Cho
se e maforau awane I whaangalo ina a ia e mana tuaina o Samoana o le kenina le vasa Pasifika Se e o mai ai o pautuanga E te whai te o ai te whaamawhanawhana E o le pesera lea I le leo leo male mamoi A se aua e te ita ailo I ai a inga oe Ia so so toa o le leo leo mamoi le lei O mamoi ua pepeti e mawanga I le tala le lei Ua whaaula ina ma ua ula whaa whaia ina E a matatu ia o le whaa whea ngai ngā Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatanga fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale tua Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatanga fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale tua O mea ia watu tupu ua le mao na mano I le mai O asa muli muli la vai toa o se vai ai I le wha atua tua ma o la mata u I le atua Sau le ti a pule wha o so so I kata ua Sila mo mate e tasi le anga I le sua u le le Uso a au na wha amalo si I le tala le le Tu mau le te talo wha atasi mai lo na nganga Ta I le nana kumamo I le wha o la tanga Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatama fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale atua Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatama fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale atua Ia ki ole la fupele o iai o se lupo fe ai E o fufa a mamoe au tau lama lama mai Ole ti a polo masau e fasi ma wha umatia Yesu au mai ole o nai manu iai le kalesia E iai ole a so ole a wha a masina o inai E to pulu tangata matali e tuia na kano e na whai Felice o a u ole leo leo mamoe le le A vea ia lau pese o se lui tau moa o ngei Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatanga fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale atua Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatanga fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale atua Pasama moe, kapine na moe I le matou fale Ele whaatanga fōi o na titi e la uta avale Uona o maa ua lava masi o uto anua Watala tala noa I le nganu e nga ale atua
O te toe whātālofo le tātua tunu o le whai ungo le newa iaso i tiute whe au mga ruenga o whenga iai. Ai o se whao poponga o talafou mai Samoa. Wa sola le kompania le South Pacific Business Development, ma le wha whetā lao le manu malo ta avale teu te wina, o le solo ta avale se fulma le lima na awai e tali le wala au, o le whamana tuina o le antuango le lima se fulu tau sango le upeli auro, al whaalapo tonga o whaaputunga tupe mo le lumana i manuwi o tangata sa mo le nupi wha. Ai tūlanga lua i ta avale teu te wina, ale ka le sia e whakasa pia. Lua afe na manu malo el tūlanga tolu le ta avale teu te wina le compania le SAP. Au isi uma ta avale e se fulu ma le lua na awai, na maua la latu ta i afe ta la. O se wha moe na toe au maia le ngona fia fia o tangata sa moe va inga e masani ai. O le solo ta avale teu te wina ta i moai le wha i le pua malu le malo, e wha pei foi ona va ai e teimi o le te wila masisi ngā fua, au lefa to a toe whafangu mai, e le wha moe pe ona va ia, le wha mana tuina o le limas futu sango le nupi wha. O le fionga le sui pāne mi o le atunuu, le fionga tuala te vanga Josefo Bonifacio, na ia whaafteia le atunuu ma latu langolango i company fo i o a ongam wha la putonga na awai, i lo latu talivala au e patipatia le tāua tele le au nanga le foi wha la putonga le malo, wa whamanu iei na i o tātu tangata i whamanianga tau tupe. O le tausanga e whiwhisalau i whasifuru na a mata i le nupi whaon tongi atu le whainga malo na iei, le limas fulta lao le pensione e le na o le tolu se lau mon tupu tangata mātutua, a o le teminei wasilia ma le tolu wafe tangata mātutua pensione, wa whamnia ina i le lua se lau tā la. O le teminei se lau whasifuru ma le tolu le au whainga ruenga le nupi wha e pia whapea fwoi masawai, lea e late le toa lua se fulu le au whainga ruenga o lo ngā lulue le motu tele i sana whai. E lea whiw se lau valisifu ma le liman wha amawina, na amata me le nupi whani pasene mō tangata whaisa whanga e le ono tesi ma le 5%, o le lua fe lua se fulmatasi na si tia i le valu pasene, o iuni o le tausanga le nei lua fe lua se fulma le lua, o si tia i le valu tesi ma le lua pasene, ai ua tatongi ato uma atu lea foi numera i tangata whaisa whanga uma le nupi wha. E wina tūlanga wha le tonu le tau le wha moe moe, ai na whai wina maleman wia. Wa whaalauloa mai al kumasina o leo a wa paolongo i tino Filippo. Wa wawa aine se tu tino le matanga luenga e whaato ai e wha se ama whai tionga mai mamalo le atunu. E ni tū manianga e au ese mai tū la fono lo tau sie sui umo le matanga luenga. E ala ele whaatino ino lo lato wala wina na tau to wai e a vema leo. Sau noa o pa au se pepo wha amtalanga. E le te tau i se malu le malo o nei lunga to le tū la fono. Ma o lefo i moe mitinga ma le komisina fau le matanga luenga leo. Wa tui natu iei a toa ma le lango le fionga le minister, le fionga whawalo le fau Harry Schuster. Sau noa a pa au, o le toa lua se fulo malu le malo sa sue ina le sootanga ma fuana au wha sa ina, o le toa telo i lanto wa mamasua wha mai le mata opo, toa tasi wa wha mawai, ma le toa tasi wa wha malo lo. Mai o le tu tina wa wha tuina le matanga ruenga leo,
o le anga wa ai le atunu i so se teimi, e whaato a ieni wha se ai whaasanga i le au onanga malu o le malo. O le vai aso nei na momoli ele whaaftai e le whionga le minister mtanga luengo tina mata mai tai a tina o nuu maanga fiso tai. Laki la mostele e le whaatua tua ino le tu malo whaapaloto a le pate tu pa i lalo. Le tu malo le whionga le whaipule ia whale maa vaenga titi mai a te fua. Ona o le wata tala le vai aso nei lona ofisa fau le fono whaavae. Mole poloketi o le tai miliona ta la. Pe ona sile fia o le tausanga o mawaina wha aso aso mai la vele malo se leni moati na e whai e tu malo te itasi. Pe tai o le tula i mai o le whainga malo fau o le fast. Wa mawhai e tu sa awatu le pule i a awa li i mawhai pule o i tu malo manu te itasi. I ati na e mo o mia le wawe wha atino e wha aso aso i e le tasi le miliona ta la e le tausanga. E pe ona pasi e le palemene lana tala wha atatau o tu o le tupe. Lua felua se fulma le lua felua se fulma le tolu. Na whae loe le fionga le minister le teminei, wa tau soa whaatasi le venga ma ua tu ina atu lava le filifiling sa loto, ia au nuk te itasi e filifili ai, po le ale tu ainga ati na e tala fia ngai mai la tou, ma ave ie le la tou wha mua e tu i titi ai, le tali ngai le tele o tau sanga walu, pe a whai e talo sanga ni ati na e fia fia, pe toe whaale le foi. O ale i pata i tupa i nalo e i wawhio angolo i te tono le i tu malo, ma ua tau tino whale maa vaenga, o le fausi ai o le ofisa mo le fono whaavae, i a whaasoa soa tutusa leile whaamanuianga, e na ia aua ne i whaapito, e na ia tutusa tangata oma, ma whio anga te tasi. O le whenumi ai o le whaamanuianga mō tangata ia ia a whianga tu mau le soifua, le ua whaamnuiina le taisia lauta la i le masina, e le whainga malo fau tu la i nei taita ia le atu nuu. O le ese inga ua wheseta iai tangata o le atu nuu e ia i la tau e anga waa i le whaamnuianga. Ua whaamanino i lo fisasilo le pūlengo le mtanga luengo tina mata mai tai, a tina o nuu maanga fiso tai, Dr. Mema Motu Sanga. O i la tau tonu e patino i ele nei whaamnuianga, o e ua ia a fianga wha umi le soifua, e au fia i e pōl va ai, wha o ngai no na fōn whaataa vale, wa le mawhai o na toe savali, o i lanto ua ia a fianga wha umi le soifua, ma ua le mawhai ai o na au sia le malosi a to tomo leo langa ile nei soifuanga. Ai maise i lanto ua ia a fianga tu mau le mafau fau, peitai, wa lolofia toe malto tele o le atu nu e toto mau lunga, suka po le fulu po isi lava mai masani, o mai e mawhainto e whaafu sia le malosi se i vanga nai, wa tipi le a au se i tulou, ona o a fianga mai le mai suka, ona whato a mawhai lea ona ang vaa. O le temi nei, wa silia le iwa se lau ilantua wa ia a fianga tu maua le soi fuu wha mao nia, wa mai a resta la mai anga vaa le nei wha mdianga, ai silia ele ono se lau ilantua o mawhai, o na wha matua atu yeise leni mo le nei masina. O lef so swani le malo ilo na teimi mua talu an tuto tasi, o le a whaasa fua tonu le mo whanau e ia a fianga tu mau le soifua po o mātua foi, o lo tausi nei whanau nei, ma le wha moe i mawhai o na wha o ngai nei whanau, ma le tausinga o la tau soifua malolo ina. O tala ia mai sa mo le whai unga neva yaso, man wielu tātua tunu, wha soifua ia. E tue whaatalo whaatol whaapoponga o telefon mai le si o fonga le lau mua mo le nei vaenga o le tae ao. O le suinga o le tau, o le manatu au tūle o le asoana nafi i le maaftanga te itai o le Pasifika, e whaapena fo i aso ua mawai atu, pe ona saunua le Palimia Jacinda Ardern. O le maaftanga te itai o le Pasifika, o se avanua e whilo i whesanga e ai,
matala noa I ta iala mo le fuafuanga so whaatasi, o lo whaatulanga ai whaatinonga mo le suinga o le tau, ma fuafuanga fia ausia, le Blue Pacific Continent, na saunua Ardern, o se avanoa tala noa I mailo ilo le ta iala mo le lua felima sfulu, o se ngā luenga tele, ma whailonga vaenga mtua mana nao, ina ia whaanatinati, na saunua fo I Ardern, e whaatatau ia saina, ma sa whailo I le fono, le whaanaunau ta inga ina ia whaamaliei na vaenga mo umia, ma le awalolo o whaamumueni usila, o le ainga, o le masino aparila na saini e le Balimio Solomona Manase Songavari, se malilianga masaina, maana ta ua le Balimio Solomona I le tio New Zealand le asoana nafi, sa ta pāma mo umialo na whaamatala ina isi ta itai o le Pasifika, le tau maunga o lona atu nuu, ia atu moto o le Pasifika, sa iai popolenga le malilianga mo le puipuinga na o la saini e masaina, o na iono whaatu ina ise no whanga whaamiliteli, a saina I lona atu nuu, peita ina ta ua Songavari, la tau te iloa le leo la tau tua oi, ma la tau matawhai oi, pia o inauna ina mata upal Pasifika. Sata ue a journey au au nanga whaasalalau ni usila lo na tungalunga ini whainga whaamiliteli le Pasifika. Peita ina ia whaamanino le saolotonga o atunuu, e whaiaia la tau whai unga mo ta iala, o lo la tau lava saunga le mo, male pui puinga. Na loka ina leo leo ni tangata sto valu le asoana nafi, ma o la tau tau fia ni aseta esilia maleono tesi malilima miliona tala, o la tau tau wau fai, masafa ia sa la tau su enga tele I fualau whaasaina, ma fifa au ia ingo tupe palapala. I Northland, Waitemata, a ayo o Kilani, Countess Manukau, ma Waikato. Na maua leo leo ni maruana o mai o na tāpena molo na whaatawina atu, ma isa tasi o ia fale, mai o atu leo no sifulu a whetala le tupe o na mawai bea whaatawina atu. E lima ni fale na tau fia leo leo whaatasi ai, mani ta avale se lua bea malta iwa sifulu a whetala. O se tau le e whaasfulu tau sanga le matua na o fia le toa valo, le ana loka ina leo leo, ma na o la tau ta ua, o lo la tau tali tununga, e eni so tanga le tau le lea, ma se whaala patupatonga Vietnam e whaieni tau pulupulenga, I whainga whaasoli tu la fono o le Operation Bush, o se so enga na whai mo masina iwa, I whaatawa inga o marwana mai si soli tu la fono, e silia maleono sfulmolianga o whaia ie o tau fia, mai tu la ilata o mai whaamsinongai o Kilani, Northland, ma Waikato. Ua pālota pule ngānu o Porirua ma Kapiti Coast e langolango le fōwhanga whaataatia mo whainga malo lai te New Zealand. E awai e le Aotearoa Collective for Public Transport Equity ma langolango le polkalami whaatosina. Ia le ini pase se etotongi na I whiawa inga lau tele whaatase ma le talo sanga I le maloi na ia whaatupe ato atoa ma ia whaia tu mau. Le whiawa I fuai au nanga lau tele mo ia vaengo le atunuu. Mumwa atuna awa yele University of Victoria Wellington e male University of Massey ile lava mali lienga po le polo kalame ai ole pulenga no o Wellington e sa palota ina ia langolango ina lea fofanga il masino November ile tau sanga taluai o au kusa I whaamutai le whaatupenga ile malo le afa o pase se mo ia feo inga ile atunu ai ole fofuanga whaataatia le pulenga no o Porirua na ta waile mo mio nisi fofuanga whai pia mo feo inga ina ia mawhaina suia mana ato tangata e tua lato lava ta ambale ai whaonga feo inga lau tele ele mawhaina au sia fofuanga mo le suinga o le tau pe a le whaititia le tele o feo inga I ta ambale pe ona ta wale pulenga no o. Ole atu whaina fua pusa ia whaonga e whaisa usuenga le COVID-19 po o rat seu no ma se tutongi. Whaatasi ai matali pupuni o fofonga. Ai ole itu aingo le N95 ma le P2. Ole atu whaina fua I tangata pito sileo na lamatia mai le wha mai. I se tau mawhainga I fisosone I le atunuu. I le vai tau o le tau malulu pe ona whaasilsila le minista mo le tali atu COVID-19. Aisha Verol I le asoana nafi. E whaasela wafi I si tangata whaopopo le amwhaiona mau le avanoa. Mo vaila au mawhala au, e vawe tonga fitia I le COVID, sa wha mauni e fo ili tamaita I minista, o le wha abau peana tu maule atunu ili moli lanu moli, o wha atulanganga o le wha mai, sa soa lau pule fo I le malo, po le ase ese ngatele, pe ato e sifi ili moli lanu mumu, po le toi wha mamafa o tuunga, ma o le ese nga auto, o le wha atapula au wha atasinga, peitai, a whai e wha awau pea tali pupuni o fofonga, whai tui wha au popo, whai su engal virusi manono fulfale pe ama mai, o le atula I mai ese ngatele pe ona saunoa, le tama ita I minista.
O lo oa afia pea tangata le COVID i tutono a inga mawhalawhai ngā luenga, mai le o le taimile nei e tau fia i le whai o tali pupuni o fufonga, pe ona sauno le tamaitai minista. E to atasi mai le to o whātangata e maali leo mai le pule i leola, e maua lava isu enga le telo le ava malo si o lātou toto, mai pito sili o nā whainai Māori, ma Pasifika e to saimani i loilonga fau, o nei whai unga, wala ngai ni la pata inga e te tauna vave whaatino ni suinga fau, i ta ialau puipuinga mai le pule i leola i tutono New Zealand, whaapea malito la fono, mo le whaataunga ma le sapalainga o ava malosi, e to saima se whaamatalanga i lātou le ausue mai le University o Tako. O lo whaalia le tōlanga whaamamoi loto nei whai numera, peitai, e le o se tōlanga o whaate iai i lātou e to saima se whaalinga, a Dr. Rose Crossan, wamatoa manino lava le tele o le whaafitau le soifua malolo ina lau tele, i au te arua i le whaongango le ava malosi, o se tasi o tōlanga pitola matia mo le pule i le ola. Sa ilo ina le vaenga o le ausue o Tako, poi numera nei o le pule i le ola i le vao le luafe ma le fitu ma le luafe luas fulu. Mai le toa whaafe ono se lau 5 valu e ena maali liu, e mai le 5 tausanga nga ilunga le mātutua, mai lua ono te simale ono pasene, na mawalunga atu le tūlanga le ava malo si sāma wai, na ilo le tūlanga whaatapula aina, e tolu 10 te simale tolu pasene mo Māori, ma le tolu 5 te simale tolu pasene mo Pasifika. O le si'itio le tau le soifuanga wātili a awhia i whāna wā onga o whiangai ma leo langa mativa, ma ua le mawhaiona restala a o onga universite, e peona ta ua le presidente o le unia tamaitia onga i le atunuu, wa wala au le unia tamaitia onga ina ia le leise lango mo i la tau, ma o le asonga fua le a whailo i la la tau fisosoani, e ala le whaalau lo o talia le silia ma le whaafe 5 se lau. O tamaitia o ngai se saili lingolo o langolango ina le vanga whaapawhaia le green e whaatitau i le o la lau le lei. O le saili linga o lo ofia mawai po o le ale mamao le vao tupe maua tamaitia onga whaatase ma le whaatuptupla i o le tau le soifuanga. Le wata o te le ilato wa whaatuatua nai i lo lato wola malolo ina maa wa onga. Ona o le lava o le whaasoa. O niso i lātou e le ngātau le ola whaasoasoa, ai whaale tonu fo i whale no fo maututongi o loo no fuai, e le ngāta e malulu, so solo ai le lenga, ai le taungo fie. Wa ta walo o talia ina le leile fofuanga le malo New Zealand, e te e tuai i le whaoa e se ato tā leni, a tangata ni usila e atu no oi fafo, e mo mieni ngā yoinga whaanatinati e whaafetau i ele whaato sina Australia i whaamama avenga, po o lātou whaamanianga titele o la fonga i pisi nisi o ta alonga i komipiuta, pe o na sau noa le minister o tama o ainga mai whainga whaate konolosi, ma fisota inga David Clark, na wala au le whaalapo tupotonga o pisi nisi ani usila, i enga o si ina pe whawina ta alonga i lunga o komipiuta, i le malo, ina ia whaia se fufuanga i pui ai ia pisi nisi, e ala i le whaia se polkala me whapea, ona ale whaia wa whaoa atu tāleni ani usila ia tuno i fafo, o ana na whina sano ai Clark i ngā yoinga i lo o whaia Australia, mai le tasi se whainga i mo mia ina e whaafetau i ai, ma lango ai nei au nanga i tutono New Zealand. O le vai Australia fono ai Clark masui o le sosi. O le New Zealand Came Developers e whaatala noa ni fofuanga tāla whiangai, ma oni fofoe mawhaia na tupu mo se teimi umi. Sava ava ai i aile malo mo ia te konolosi, a maiso la tina enga, po le ngao singa o polkalame o ta'alonga whaate konolosi, peitai, o ngā yoinga Australia wa mo umia i fo imani whai unga, po oni fofo mo ni teimi pupu, ina ia mawhaia na tau vai pia New Zealand, male lalo langi. Wa motoa le lava au whainga alwenga o na o le isi ngalo le Omicron, wa whaanono fo isei tangata e awhia le vairusi, whaatase ma whaamai o le tau malulu. So o se pise nisi ua whiangai ma whainga tāle tau whaatumungo ngā alwenga, wa whaapopo atu le tau sa ilinga o tangata whainga alwenga, ma le pa uol whai numero tangata ileni ngā alwenga i le tolu tesi ma le lua pasene. E tolu se lau 5 ni pise nisi saso so eina le asosio whainga alwenga, ma whalenga o si o loa ma sailo ai o pise nisi umanei o lo iei avano whainga alwenga o lo tau sa ili, ni tangata e whaatumuina, e la tele fastful pasene iei avano whainga alwenga, ua silia malta iono masina o whaasalalau. Wa ngase to tele o isi o lo whaanono fo esea o isi ua lea vanoa mo ngā luenga ma a whai e toana iaia whaafi tauli o le atoitula e mai se suinga le lei e peo na saunoa Michael Cameron o se polo fesa o le University o Waikato. I ta alonga,
O le awha se solo te e tutono Peritania I le aso so oi ma le talanga o ta'alonga malo le taupulenga I Birmingham. Ma uali ipotia, le ono a awhia I o whio ingal whaitau miliona o tanga te tafa whao. O le masina talwai sa awha se solo te e tele, I whio inga no whaafi, talu mai le tolu sifultau sango tua nai, na whaapipili ei nei au aunanga I tutono Peritania. Na ta wale ioni a tanga te whainga alwenga, e whaitau wawhia la tau sui o la te teva, mo le luas fulfai tu lai le aso luas fulfito I ulai, e maafua, o no whaafi naunga I o la tau tutongi, ngā luenga, whaatase matu utuunga, o a la tau ngā luenga. Tala fau ia male si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le tai au. Tau fe ai le tua loa, ai le ange pala ai I le moa. Tama ani le tufanua ai loi on the fua. Fa pena satani, I lona fia poto I le lanolangi. Ao o mai le unga wasunu I le api. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Tau fe ai le tua loa, ai le ange pala ai I le moa. Tama ani le tufanua ai loi on the fua. Fa pena satana, I lona fia poto I le lanolangi. Ao mai le unga wasunu I le api. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Sau la ia. Wa, vala mai o foninga pe. O te pa, I le fitu male masina. Ua la tau, fe pula fi mai le vani, mani mo le vani. A o no, fono fotota, siwa o whanau male tangi. Pe, o se fale, te ue fungala au. Ua fatu mawina, I lo nei mawhawhau. Ua pua ina le manungi o le sau anei a le tau lau. E le mini le le musa na lau tau le puti e lau whamau. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Das, lua, dol, fa. Olia, das, lua, olia, dol, fa. Olia papa, olia mamae. Shalalala olia papae, olia mamae, olia papa, olia mamae. Samoa por irua. Le mas
talofa si ufofonga o le laumua. Giardini, i motu o le Pacifica.
ese ese tumala Fa'alia e tanata Samoa e sili lava o I motu uma o lene masa Mana mawhaina te fo I tu o ia o lela lo langi Tui te pātu a sama I lau tu malau masani Le whaalo alo pea malofa I so o se tasi Tau sa awhia o I motu umalawa o lela lo langi Se tupe alo aina E tangi I wholava o sao I fua o nai o hima Samo o moni lava o le penina o le Pasifika Samo o moni lava o le penina o le Pasifika Manongi ta utino mailo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayalu ita tu ye oba inota ma tofa ina soifua Sili le sasala I tu e fa o Samoana E fa ato sina yo anganga Ya te o e sunga le te ine tau sala La ula fala wa avea Talua yo e sunga le mana mea Pe a fai ua elekea Tuai pea sia mea e ta fea La upua tau no fole nei tau Wai so se e sili ne la lelei Ma le fuaro sa mumu E te whaata patima e tuli usisu Ta la la Afio oe ai aluita Tu ye ova Ko te whatalo whatu mara whanau whawhanga amane tino umi tai au Whatalo whatu e whenga lua pa ia ni tō kumo e o tatu a whawhonga si whonga lua Nā lua si whonga nā ni mā Whatasi fo I ma savanina kasianu Tatanoa tunisi whawhanga tatu le tio A mesi lava au ili tunisi tala laulunga telefone neva yaso Talofa Sabrina. Ja, maar lor se fo lo fiona masana te fa tala fa fo ile malo lo fa fonga nei tai au ta lo fa lava. Malo ma me siri wa tau mai atu le timu le la veita to no le te le wasona. Le tau ta to ni la mo fa pe fo ni si vai ngole le tino. Ai ole tato proclame nei tai au mo mono tatano atu le Ole vai so nei na mo le ava no e fatala no ile fiongo ya le asi pali Thomas Cannon le konsina ole malo Samoa tato tinu ia pe ona ile fufuanga o toi fa popo pe amale tulu masina le temi se fa mai ale le ia ngai wenga tele pe ona fenga ia ila ua
ia me se lava le fale fou le o le hai komisi i nei New Zealand i Wellington ia maneta tanoanga na ale ele fa mo to e awina tu to fa sala o tu fuma tasi tai o nei mo ila to ele i ma wal por kalamina ia ona na ia fo lungo le Facebook ma le YouTube i tono tanoanga na o tu o tu o le te milena fa il fa tanoanga le ata o le fale fou le fale o le hai komisi le hai komisi i tono Wellington fonga fale tolu fa tolu ia le maulunga ia mana ia nai mau atu toa ia fo linga ma tulanga le fale ia pe ina i vaenga lai tu fa mai ali ia ona ma tu le ma fa mai el ngal wenga na i tonu masina o lumana ia mana fo la fifio mo la no le tano to me le fionga le ai kom sina ia le asi awai tele le pisi masina to na ile isi temi sa fufola ve faise por kalame ia sirile e mai le tua ma no fai por kalame tanoanga fa peni tano e foi le tulanga o le po fa fena kolenia tangata e sitia peto fienga benga ia fa komisina ia mane foi a fa fonga ia italia le komisina termina il sutasin e si fie foi l'alto inga tulanga ia lato ia ma tulanga o luitau pe o le ngalwenga le fale ia tonu fale na toi fale le umo le taimi au yele le fionga le asi tonu ngalwenga i Wellington o le fale o lo ala laima le komsina ia o le fale o le au fainga ngalwenga i tu o le fale mautule au tule o le ofisa ia ma le ofisa o lo tofa mai e mani e fo i tu sol o le sfuto sanga lena ia le asi ma choisi tonu Wellington ia o la o fo la na nga luenga tele na fai o le tau fa le le o metu tino ale malo Samoa o si malo o ye o la to sui tonu New Zealand e le ni o la to a ofisa au tu motu fo le o mo le fa tau to tele alo mo tong i fa penani so no lai tio Pacifica ia pe ona mau le tanoanga na o lo ia ile avanoa o lo tu avanoa ia ile ofisa inisio motu lai tio Pacifica o lo to su eni o la to ofisa e fa au mau tu la to ia a inisi lo si le fieni so motu lai tio tano lo ia ile avanoa nai o e si le va ve fa le poking la to me fa mau tu se fa le mo la to ele fai o le monga tono po kala me sa malta noi fo le ia lon to finga o le dean of le diplomatic corps po le ita ia vasenga o ampasa ma ai hai komisina i tono New Zealand ia e pe fo o le pe no el tanoanga e filifili le tofinga le ele fo le tangata sinia no winga umiana ele tangata komisina po le ampasa i tono Wellington po nei New Zealand ia o ia na e ave ele fa alo ma te ia le vaenga le yo le ngalwenga la na to fie fo le asi ia pe na mo ia tele on saunoanga ia o ia pe fa le ainga le fainga la to maftanga ma ampasa i to limas fulu ia tunu o la langi o ela to ia tangata fo i si tunu e a fa mautua la to ofisa i Australia ia a mai nei e tau no i mai e fa felo i mo le tin ia po ani me malanga mai fo i New Zealand ia o tu langa na fa ia nga luenga ia mai o choice o ia pe na fa ia male le tu pa fa tua o ampasa mai komisina la to a nga luenga fa tina e lango sua i ampasa mai komisina i tono Wellington o le vai muli o le matou tanoanga pe sisila i le sutas sa tala noa i lola i le Golf Academy le sa fa mautua le fo i le asi talun tau nu mai nei New Zealand o le nganga maulunga ina ia ave se ava noa e mawhai e nisi o alo fa nau Samoa o na fa tai il talunga le langa e tangata ia tau me ta alo tangata le whainga wa onga ia o tupe foi te mempa i pe te le stala i se kalap ia tūlanga na e sa so ni malo se la le
le Academy le po le whalapatonga le o le Samoa Golf Academy. I manasa i o man teimi nei pe nei tanoanga fasu tolu ta maiti o lo i tonu. I o ista maiti o le ia la to ta o fifiri e kalapu. I o tanoanga la ele na ua o le teimi o la ma o mole le vo le teimi o la ua fo i tonu New Zealand nei. Ia nana i lona na fai unga sili le tapunia lo. Langa e sa ia le ava lona tu mai e whainga ma lo umpai atu. Ia na tele loa po la se tu langa iai. I o lea lawa wa apa tu el tatu ofisa nei ma mai e whaau i lalo o le vaenga le tau o le community engagement. E tele ngā luenga tatu e tata noa mwhea tatu whiutanga i ma whai whaatisinga ma tatu community lau tele. Ia e talwhenga i ele a mai o le vaenga lea. Ia mai to tele fo ia ma tu e whanongolongo mai le tio. Ia ma tau mwhai e whaise awala e whaua e pele au nanga. I te tonu lan whai ungo le tanoanga lea sa awai mai ai ma le sui o le au ainga o le wetso. Ia ma tau lia o whai la ngifula unga le tamā ia tupua wetso. Ia o ia na lango ma lusia le wha moe moe nei. E le vā le loa sifulu lusu lima awheta la New Zealand na wha tupe e le ainga le a fo le Golf Academy. Ia o wa uma nei la o whai la ngifula unga al to ina lea. Ia a sa whaile peo se maa vaenga lena na o mai a vene. Ia ma ofo mai e mwhai ona mai se wha awhi e whi sosani i tamu whainga e wha ua welpo kalame leo le ua o mai i le tato ofisa. Ia o tūlanga la o tal se pai a fia fo i la ma umal wha o mai le bank account al si u fonga la mua le wha awhi lea. Ia mo matua la wha fonga mal teimini o le tal tonu i nisi o tau o yo tamaiti o lo ye tonu o le academy taimini o uman tongi o tau tupe mo le awai i wha singa i kalapuna le stala i o tau tau whai umol masina o te sema o le whai umol tau sanga nei. O ye nisi o tau o lo wha waula tau kolenina te tau tasim whai a onga i kalapu. Ia wha so tai mai wha mole pe o ina ia mawhai ona te tongi nisi o tau tupe ia. E wha waila i o le vaenga na. Ia mai wha sisila tu e fōila ia mal wha loalo i mātua uma o lo i e pealo i tono o le academy lea. Ia au le pole o le ua wha wau pele tato academy. Ta si level mea wha mole wha so ta i mai le ofisa i le tolu walu lima lua i wa wha. O wha tolu walu lima lua i wa wha. Ia matu umai se message wha pia mai o au lo mua lea, o lo walo lea, ta umai le alo, o lo yeitono le academy, ia malau numera. Ia ta vili atu lole mwha so ta i atu, o lea fo ua ta pena mai le lisi o emaili, ia lea la mwhaina matu se emaili tatu so ta i ai. Mai se taimi mua la ta mai neo la amala au esi tatu fono, tatu tatano lole ma vaile tatu ta iala mo le anga i luma. Ina ia tato vai di tūlanga na ia mo le tausanga luma na i le ngata le whai umo le tausanga ni. Ia mo le anga i luma. E mafufuanga e ma mea fo i tau fo i malama le ia. I lo nei tangata mamato o lela te ta ia le tato wha moi moi. I fufuanga na onga fo i oto ina ia fufua le ia tato tanoanga ma ngā luenga e whai e mo le anga i luma. Ia pe o isi vaenga na tau na tupu neiva yaso ngolsi da fia le tato atunu. I le tūlanga lea. Ai, Savalina, la pasi atulo ya o e nisi o tamtau. Malo, ia. Tono msanga e le vaenga lea sa fatino vol masina la mtanga al masina nei i le aonga lea wipi. Ia stasi po io tato alum whanau sa mo lo o ngā lue fo i sosoani ia ma whaia lea onga lea le fo i la vea i mei tūmanga sa whanitalian tau tapu. O le a onga lea, o lea una whaatau e John Fiso, i la ua tau tapuni. O le a onga o le la o le Marston College, i le i oi Koruri, o le Stasio wa onga o le Presbyterian Church, ia,
na fai le ia whaatolo na la e manatu le teimina o lo whaatupula ia le ia tangata I tono le vaenga nei Whitby ma le vaenga nei o Wellington. Ia e fai alu na o ngā pe o tau te o le tūlanga o le titi to le tita miti. Ia o fai lo ma le fai unga le master no la tapuni. Ia o le mawatu le whaamatalanga le nana o le unisi o mātua taltano ia John Fiso. Ia mawhai e lo ma le whai unga John la whaatau o ia matau mwhai e toi una ia la o ngai whaamalusia. O le talawhiwhia la na o le aso ono le masina ni le aso lulu. Le sa maua ile te tala lo ia stasi o whale a onga. Ia te le alo na o ngai pimi maua tui whaamatalanga. Ia sa ia le pule nuu o polurua o le sui pule nuu ia o le tato whai pule I le aso lea. I le wha talanga o le sivaenga lea. Mai fōlinga mai o lea ua mo le wiloa ie o le to e te punia lea o ma lea o telenga albenga lea o whai. Ia mai tu se fo I malsanoanga John Fiso. Ia o lea o ie fo isi fōwhanga whai malesi fale tutonu e teleanga albenga ia o I motua I ngā whaonganga lea la ia I mo meo a onga. A tonu o sisi ia o to inga asista ia mo mia nei le vaenga nei o polua. O le to tele te miti e o solua o ngai sia o. Ia ai a le lo le o ngai. Ia e le to yo I te ia o ngai le te Wellington e wae. O le mea na lai manu ia Wellington e inga luenga ia o ngai Wellington. O le otu te miti e fafo. Ai ana I ia o ngai le no no wala to. Ia e tau tu whaatasi ala ia ma o ngai le te. E mene mo le tuali wha malo ia John Fiso. Stasi fo te mali o le atunu tele lo le sao I a misi lava le una I o alum whanau e tau sanga mwai sa interview e fo I ma whaia la to Paul Kalame lungo le tato le tiuni I le NCIS o la tau John sa o ie ona le sa whaia le NCIS le New Zealand Institute of Sports ia sa e ona la lai kala estete Wellington o Kilani e te le ala o teimi na fo I vai tau e fai whatanoanga I lungo le tātou le tio o te miti nā o ngai, ia mai la tō whai a o ngai. Ia nā anwanu la ia whatau e John le vaenga na I ele pia o Melbourne, ele University na sa la tō whai paanga whatau la ia se ana company mai Australia. Ia ai saulo John whatau le Pacific Health Service nei polo na o tau whale tonu fo na. Ia omba na ia leo whatau ma le aonga, whau ma le aonga. Ia o whaatasi ala vaenga I o le aonga so I fua maloloina. Ale lei alkolingi mo te meti tono le aonga. E o la fo ia o ilo me whai mo so I fua maloloina. E le atele ale le sao o John fo le vavai le fo te mali o le atunu. Ia malona au ainga. O la tō fo ina una uma ina ia le lei e ngā luenga fo I whai la tō ngā luenga e mo le community lau tele. Bani tō inga le lei au ngā mo tātou e so ni. Ia le fo I laki fo I fio lolo se le ni John le e whaingo fia na whai mea ia. Whaingo fia mea uma pe alawa le. Au tel tonu o to inga ati na ene e fia pipi e fo I man malo lango. O le malo le vai tu lo le se me whaingo fia na ungo fia lo atua pe ia o la se me so ni. Ia au tel tonu se isi taimina se wala au fo ia John e whaisitano anga o lewa fo I le fo se matala ma John lungo le tato si fongo lango. Ia mwha tala e fo I walewa e tu isi wha mui mui ngoi si fo I vaenga te tala I tono le o la onga lea. Wa vaenga fo ia sai e o la tō whale fo I tai Wellington ele fo I sa tatoanga I sa ili lingo se si office CFA le. Nga, ona I ele si la tō whale na I tau aia o la iei wa e fia e ia. I te mita tō e wa I pe mwhainta tō whaanganga si sportu. O la ngana lisi e isi kampani na o e se fufefe mafui. Ia aile mwhaina te tala ile la tō konkalate. Ia loinga lai tu fale lai tu tongi ale renta na naita. Ima nei tele to inga e de tinga inga le fale. Ia ai lai mbo ia tu pele. Ele tele se vaina. Tu fale inga na fai. Lai ai fa malo atu I sunga ya John ya mese fo ia. O atu le ta o le Ioane Fiso Pavilion block. Ia Ioane ia o le la fo I fa ingo ile alo o I fo io John. I le titi na ia o loinga e matua le titi le o iela na ia pini wha mau I polua. Wa mana ia ten. Ia mana ia o tamali ia Samoa. Na ia tatou tamatanu.
Ia, o le o mai anei le fono lea sa whaatalitali le fono a Tomoto le Pasifika. Ia lea walawa sa tātou whaalongalonga atu i mta upo sa whaatou lai mai. Ai mei se vo i o nisi pēna to ulu taitasi atuale. Leo ese atu isi sui o Tomoto nei i tono le fono nei a malo Pasifika. Tele i o swinga al COVID i tupula la. O le ngā ioi nei ni me lo tau sanga e o sone na isaina ia whataltanoa ia e vo Solomona ia uma al COVID i au. Wa e tu po usaini whenga inga ai vo. Ia, on talo ia le i tele ni whiutanga inga vo ia whainga malo ia wone mwhaini whio i tanga tel temina. Ia wa ese vo ila ngono tangata ia wa waila tu taipela o ye Kiribati. Wa te whate ia e fōle whono e tau fia le whono ia e mō le tala o le tu e a waila tau ua mō le tusi wa fōi wa whase tua nganu wa ese la tau ma le sa wali ese ma le whono fia wa vidi le tali le telefoni ni anga tele la ambiola ui a po vile spese tau whala lave tele se tali vol telefoni va pe na wa vatul matou tusi famali atu al tulanga la we matou temine ia na watu le fono la e atu mo le loto fia o la fa tasi mo tau fai fofo na tasi fa fita o le Solomon ai watu bolua ia fa fita o le o la Solomona ia au to ese ia Kiribati la to ia pe o le vaenga na le amatanga o le fono le no fai nei ia a mai roma Amerika te tonu sa o le sui Palestine fai la nei forsanga to e mai tau tinonga auto te pole o leo tau na fa mai mala to fa malulu vo fa to senga tele tau sanga sa pe sa tu mamau a leo to mai ne tele la no e nga lu fa tasi i me to mai la to lango ia polo misi mai mo le tupe na pe 4 million on se la million na tala Amerika ia o le tupe na o mai to no so ni fo i me fai ia ringo le tupe na mai vo i la va ni pe fa fende vai la to tupe le a e uma pe ia vai se komiti o vai fa so le ta to tupe o me ani o tupe e misa ia mo me fa la tonga e tau na vai nu ia le te le afianga e ave fa mo ai a mai vo no fa mo nu ia le lei o Amerika o yo peta o tato ni New Zealand Australia e tau na awone itala no fo la to tupe pe to tupe na mo to na le a ai afa pe e fose mana to tato ma Australia me si tupe li tai fianga a ton tal si tal no fo ia pitu stemi po la se va ai se la to si la a pe o me na tau no va to i la to tai pe ia ai nga fo ia a fo sa nga me a vai po i tau lima vai fa pe ia o te poli fo te dia mo fo tupe tato ni ma si e va pe na to inga a pe o wai le fa pe mai tasi ale ono se la le pe fo ninga mai ono fulu ile tau sanga na e mai awa tau sanga o le o polo misi mai tau mai o te le ale ai mai na pauna te tau sanga mai ia atonu ai o vai la to pe fier so ni saina le avel Pasifika ia o mai lo le mo se le fu tau fa tau al mesini na la wa mo le va na tu mau ia Amerika o le o fai mali anga yo inga saina ia o mai fa le wafu fau fale ai ata tu sa mo tele o fale na fau saina o malai va le fiti ma nei o malai va le fai saina tele o si fale ma io fale o loa o me fa tau fa tu pe saina ia o la vo la va ai saina ia sana ia tu ia va pe o te loto va tu pe ai si tau ia e va pena uma e tau vo na ia si fa tau le lo fale anga le ni alu tu fa si ia na la vai ma nei la wa ole pe ole atonu te o fa la tele fo e la wano yan por kalame ai pe o isia va nga na tu va le security ele sa ngali mo o moto Pacific e tono to pulenga le Pacific Forum o lo va ai ile tulanga climate change ile sui ingole tau i anga luenga talfenga i tau na faima tu inga lango e mo mia Pacifica ole wa lucky ale te mine ia Australia ole o tau ye le swinga o fainga malole ye ne ia na polisi mo le swinga ia on malole ne ko tu mamawa ele Taipei Donald Trump ele te tonu le ele melia
e pe o mea na le na tau whali tonu e fo i ala ngono ni sio motu Pacifico tai i le tua Australia e le tu malo se fina wa ia i tonu fontanga te tele laulangi. Le fiso soani mo motu Pacifica man mele ye. Ia o neila, ia leo pe o whaatasi awai e te lele awa no e tau tatala ia New Zealand ma Australia e fontanga. Ia o isi fono na Australia e tunu le tato. A o tu inga fono ese na va malo. E te tau o no ma langa im ta upu te tele va pene. Ia o na malisi lala vainga leo o vai tene o le Blue Economy a whaonganga o masa o ia Pacifica. Ia misi whakongo whatongo ia o tuna. Ia malalo le li titai o tele fo mini rale la iai. Ia pe o mena o lai tau pui mai e motu Pacifica. Ia o ilo a emo moi ale po ala lo se manu amo ila lo ma ili po amele ila lo yu ngata I fale o le motu mo le motu. Ia na pe mawala ia le ila foi le amatanga. O le o tala no saina ia Kiribati. Ia fe o pe o fate ia ila ia malo le o tau pulenga. Ina ua a maile le mawale tusi maile le palmi o foi Kiribati. Ia o la tau le o la tu ese malfono. Ia popole lo te ua o tartano ia o mai foi pe o le motu Solomona le o fele la tau a seni la tau pepa fatasi ma saina. Al mea mali ai. Motu ese Kiribati. Ai sa o le palmi ai foi o la Solomona tonu le fono le na fai. Ia le na vai tu le tano fatasi mai mal tato palmi. Mana ia mo ia me fai e motu. Ai sa o le tala le fai foi e Chisinda ia manisi foi. Ele pu le tato ia fufuanga isi malo. Pu le ai fai talia. Tasi ale mea talo si o fatasi langona. Ia mafina ngalo le fatinonga o le lato ta iala po le whenga inga lena sai nia e ta lima ina ia malo ta pulenga le Pacific Island Forum. E nana ia pe lau ta fifia tai o neo whalunga tu. Pe ia lau tu tala no tu e ola telefoni al palemia o Kiribati. O tu tala no ia Panimarama. E lo no inga la e o le mo ia le amtanga o le fono le ia fo le fono. Al me sili le mo wale so ta inga le. E o fo la ia Chisinda sa whalunga ko le si fatanong o fia la e loma ina ele mutsia a toto le fo le tota in o le ai le avano e tele no ai ia wai te lo ai uva ai mai le Kiribati fa pe e misita to le 1 milion Amerika le pe tato to ese tato so ton sa le ia to ai mai le fai ngol fe nganga le Blue Economy e fai awai o ngata I fale afu o mo le vasa Pacifica le mo I le fa ngota I wai fa tau mo me o kota Amerika o saina tau vai ai ia lo yo le so mai Amerika te o no fo si motu abe nga saina ia na misi ato le o la to ai atu fatas ma foi se con kala te fo le afia o maso se me al vasa Pacifica ai o se to ngata ia ona mo fatas le la to lo mo te si le to nga fa mo nyanga mo tau mena ia a o te to tas ia sa wale si apia la va se tas milione le slota usanga ia e ku ngau ato ai o to tele ia fika le ia le tau ato na fa tau le fa pena mena le ma le ia fa longo atu ia se tato vai ato no foi stemita no au pito wale na I foi le fionga pito o le fontanga le se la talam tu foi ia po fe foi ni la ni foi si la wa o yo le mista lango le vai fafo le si le fenga le mentu e foi fam talanga multa to au fa fonga Al me va et foi I fenanga lo isi pe o le ia o le superstene le America le fono o ta ese ai le fa mo sa mana to ave le swing on tau vai pe le fina o tu ia malo tele America masaina ile paua mo le Pacifica e paule mele pe fa mo la to o Pacifica o le puipuinga mai swing on tau pe vola to valu pe safia mo to valu fa mo vai ngai ona pe o to mo to silo na fa a fatia ia pe o le wala ngai I to ingam tau fa pe ia e chance tau al minista vai fa fotu valuna invite ia Harris
e lotu se tu le mele le tu me Ia. sami ai fai Fai mesela mela na lao. na i lo le langona ia le tu langa fa le Mo tonu le ia wa fo la lai no fo mai lunga le lo ele va ia mele a tu lo to inga lo nan tu mai ma fai mele san san no e na lo e te le yo fa le tonu le po le na mo tu Pacific ai moni sa e ia te me te ono fo le te me o so se por la me le ma se wa te ia wo fa o ai a ia wa ana fa ni sita o te le si me ia ngalo atoa ia ai o mo le au fai tala o e fai metalo si vai ngana E ngalo Pacific. au le se vai il foi va ta stato pese le un fa o to le vangalo lu tato por kala to e fatalo fatu le fafonga le tunu Sabrina ia da se e tu si vanga na Malo paftai ia te le lava ne vai tau o tātou. Le tātou te i lava le tau malulu, ia o te le fui wha mai, to vava atu le alulu ngol COVID-19. Ia o le fui wha ngā solo lava ia swinga ma se e pele sa o le malo ni swinga le ia i o le Health New Zealand, mai le pulinga wha whalmai le sa ia pe vava atu le o iese swinga te le o le fui tūlang. o le ai sa o lo un fa pena le bona tato move so ta inga ma ina to yen tato nga lui la lo o le fa malu o le district health boards le Hart Valley ma le Capital and Coast district health boards ia o tangata yen tato nga lui lo ia o fa nga o pe nga lui pa wale swinga le ia le wo ila lo o le fa malu o le health New Zealand ia le ia ma chief pule ai pe un tan no po kala mo vai aso vai atu ai sa o temini i la wa i swinga ye ni le wo ye le officer va ye tangata fo ye disabled people disability ai mariela le telato na fino tawo le sinus pepana na lo mi le evening post le tasiva fitu wat i te tonu se la u tu la lu le pepana ele va nga na tu fa pia major survey seeks data on disabled people. Oh. Na whaiela ia
se afe se lau ia whai o a inga i tonu Wellington na whai su enga. Se ai po le tonu le ata o a inga le whai o tangata disabled po na tafo i leo ato toa e mana on whapitoa. Le whai no whapela ia. Lo ino le fitu walu le na whai su enga tele le tonu Wellington a le wo mani le lua fi lua sfun mani lua. Ia le o wha vai le ofise wa i tangata nei a. Lo no inga loina o le mi o le tau whai ni sa i linga ma vai po fe tonu e tati ia whai lo le ma polisi po il vanga whai i nā taimi. Ia ona whai le o se tonu mautu. Le mea la si le o lo whai tau wha pia. Lo inga o le taimi le na amat mo te ilo e tu le pepa pia. O la le pepa lea. Ia o e to le Evening Post o le tasiva fitu watu. Pepa lea Wellington. Ia o le pepa lea Wellington. Ia matau leo tatou le tiona amata le iwa lua. Ale fitu walu lena amata ne fai sa ilinga sa ilinga i Wellington o ainga e afe se lau. Ia leo amata le fatala no mai tau sanga mai ia ma vai ale swinga ia o mai nele o fai le office vai ala to. Ai ia o tofa na fionga ia tofa so fole ko sile tato kumit fatu no. Ia o ia le ia tono le si. Nga te le tono termine. Ia pe o le si e vai ngale o lenga lo e fo ia de fionga ia tangaloa Dr. Taime Whangalua i vaenga fo ilia. Ia o leo i tangata ia leo o la tō fo ia wai e mo mia se au nanga wha pe tonu. Ai tu tonu o vaenga i o soi fua malolo ina leo tato ia. I le vai aso ne o leo ua maua tua le whaatupula i o tangata e maua le furu. O isi e maua le COVID, o isi e maua mix whaatasi o le COVID, o le Omicron, isi vaenga o le Omicron se vai aso la saupo le si vai aso la mo leva no tata no mo le sui le American Medical Institute of Medical Research e tata no fo isuinga ye we ne isi to inga vaenga o fa ma ya le tasi am o le o e tu tele na pisita to ma le mele fo ringa mai ele o ando tele ai stanga te tau il fa nga o fifonga e te lua tua e o le pe o le ai pe o le mea na le mai e pui ai oi ia ma pui e toi mai stangata ia al tu langa la e o le na le mamai ma avel fa le mai ia o le tau fa te ia fo ila ini wai e le nga fatia tato fa mai pe avatu mutangata ne o mai tomo fa mai ai le tau fa ia ina ia pui ia tangata failo tui o le wa toi mo mai le pusta shots foi lona luo o le pusta shot le na fai o le tui le na fai mo tangata matutua ia vai le o mo le avanoa ia o fai tui ai afa pe la te fulu taimina e te lo tua fa mai le fai lo tui se te lo fulu pe o le fai ngana o mea e fai le tui nai pui ala te malus ai le au ngalo la tui fai le tui pui ala o mo la be le fa ma ele au ngalo taimina o le tūranga na ia mai o le taimine o tele ina le ato toa le au fai ngā luenga e le ngata i mautanga se ngase o medical services i lo o a family doctor e o i fale o loa watu le si ali ina e matatala noa nafi a mai so la tuma matu sta sapui ai watu fa mai ele se sapui te la tu la o close o le mistanga te fai ngā luenga le mai ia wai lai tu inga mea na o va pia o ia vai fai ngā la COVID le o la veo mo la fai le o le se sapui ia ino lole na lipti e sa o msango le tele ia fa mo nei va ia so ia va tu fo il tele fa tio ngai fa sanga le minister o so fo malo lo ina o na fa bele o ni le tulanga le o ile fa ngata o le o nanga a fo mai tau so fua o fe falo wa i talu waile le to tele o tangata ngase a o le au fa ngalwenga fo ila to wale lava e va ia ngase ia wa tatu na matato o le ai tam fai mato ia na longo pui le malu le tino e ma bat foi nei fautu anga pe ona mo mai tano anga mato mali so fo malu lo ina pe ona i mato fai nga pa anga ia pe ia le fa malu si au fai lo tui pui fa nga le fonga tali fonga ina ia fa tutu mama ia ni mo o se fa mai ia a etale pois tu langa te be atu e tau fulu ia au te alu i me tumtu mo i tata ngata i o mo tato whainga sa uninga lotu
e wa watu nei ai nai mo o se ia te ia o pisi atu e mo to tele e matanua le wa amata fo na fa ta wo la to le e mo monitors po tama vo ia mai sa i le to inga fianga le e le mana wa tato ia la wa amata na fa nga ia onga ia mai si fo to no nga duenga se va ia le tu lango le e le mana va te fa fo tato ia wa na na mo wo le tele o pisi fa mai pe va pe o le to lo tu mal ma se fulu ia ona e mana va tu le fa ia ai mana va isi tun pe tu langa na le ia ele ni me fa pena fa ngai tato fa sa le ai te lo ai se taimi ai ma fo tu langa le fia tau sanga o tato fiola e le ia na me ta sia sa o va rusi le ale o su ya to ile so fo ngol la ia le o mo ma tu pena foi company te o foi na me ia mai fa tau me tato ia o te lo a fa ia lo vi fonga ia lo a to no fio lo ia la ia o e ia mele se va nga ta o lo mai la fa tu nga a ngase ia no fo le fale o wa ngase ai fa lo ia o le va no le o e fa lo e fa pesia to ia le sia ma fa ma isi ia o fa tu nga la va lo ma se fo ma lo i o si la mo tu i ke fia talwa te tala tato polos o te tala fio wa i mo tanga le o te le o mama i fo mta to wa a le te mile na lokai ele ya ni mai te le va peni ia fa la o le la va tanga te loko tato fio la fa ta si mo le vai rusi te sia me a la kia o te malosi fa le yo tu pui ia wale mo tu asu uma a saule news e ta mo mena tangata o mali liu ia mali liu fa mai ia ta se o ne to te pe a fiel to te lo ta tangata ia mele ta te ta no ai ni si fo ia pe ia fa lo tu wai o pa wana o le so ni mo tato ia malo msanga le o to si fo ile cash le official cash rates ia pole pasene tulu YouTube pe ona ia ile ni vai aso do te sima 5% le usi tia ia ia tonwe ia matolo no fa pe lunga tato fio lolo si ai ni fio lolo si mo tangata i fa ia la to no nga tupe o to a fia i tinga ina i ia ola to le te utupe ia pe to fio lolo o na fio lolo ia na te utupe a so ni ia pe tu langa na ia ia ai dei la fa mai si a mi si la to wai to telo ta to le wini e fa ia ta to kiwi saiva o te tono to telefone to va e tu wa la le value po le fa ingo o le tau share le tono kiwi saiva ia wai a fia lo la langi ia palasi uma ina lo ia me tupe tono share ia pe ana foto ina ni si foi o te popole e fa inga le o ta longa le e lunga alu lunga ia al tele o te mi e te alu ai lunga te le palasi na te lu si sa ona ta le o le ia alu wa te ia o mingi so va tu o mo wa tu ala le wa tu ai o le pole te le fa penal fa inga le tu langa le ia wa ai alu nei la mai tu lo tu ai te lo tu va ve lo so lunga ia tu lo tu mo misi a onda no mo ila to ia le wonu suli ma tau sanga manga ilunga a wole ngalo ya o e fa ingo fiena e tango te tala mai to se vai ngolo tupe a fa pe tim na fa so fa la velave ia o te alu ai tala fo mo se tupe ai tala mai lo tupe na to wa ele tongia o se em fa yana mai to se bi ma fe po se fulu wa fe ina lo ali fa ia fa tonga me fa pena ai do alu to tonga se tupe le ava no na lo ye la to on su lima tau sanga nga iluma na e wa no lo wa lo tala mai lo tu pe fa ngo fie fo anta le de tau fa ini o ma fo anga tau pa wal me fa o na tala mai tu lima fe ina mai lo lima fe na fa nga e o na wa ile lo ile lu lu me te ole nga ya te lo ki vi se van i va va te fo wa tu fa na te no mai ma se mai sa tu pe na mo lo ki vi se va na vai oi fa putu to kiwi se e una ma tu fo ina na fa ile tu pele e fa so ni te mi te pensioni ai ole ma fu antonu ana na fa ye ia ai te o va velo tala tu ana you know ole te mi una te ma lo se o fita fa ni a mo le si tu pe o mo tala mai tu ole be si dia na te lo na nga ya o lo tu sa ole ia
Ia tulanga na o le tatu fa tasia ma le man tu fo i vainga ia lo tu na ia fo le tau so i fuanga le lava e fa a wa na sitia ia ma sina ma va atu le alu longa le tau so tatu te lo ai tau lo ai be tatu tu fa le lo ma so se au nanga la ole o sim to fa tu langa le paketi le la wolu mo to suta la fa tau ole me mo to suta la me na ia na e rolo fa la vela o me ia na tau ngo fie la vai mumu wo lunga tau a o le 5% pe 1% le o si ti ai o lona winga o le mesa sfuta la ia te ratu ne ia le o fa popo i malisi ngai sine lunga a o fa ia sine tau tau la so o te lia la le swinga mena te o fa pe o me o tau tau ia o tau na inflation ne la ve ne la langi le na New Zealand ma si tia le tau o loa o le tau o le soifuanga. Ona o le tau o le whai a Ukraine, ia whapena ma le tau o penisini le walu lunga. Ia ma tau a o whaintana maua o loa, pe talu me alta imi o le COVID, lua whilo sifuru, tapunia loia tato tua oi. Ia o le mwhainto whio iwa a masani le whio e mai a utama. Ia tua itla unga mai o loa, ia tua o tala, ia o te le whale tonu le ita tolu te minei. Ia o no me o tamato le si mea na whaintang tāta lua. Ia leo po palasi mai lalo. O e tu le whamomonga le sa o 12% o palasi le tau o tamato a. Whaalawe la no su e pe 4% na si e lunga le teimi. Le lope 12% na lunga leo tu e palasi mai le mea na iai. Ia ai vai tau e whapere o te le palasi a. Ai le loa. Pe lau tu e sa watu e ngata le na i. Alo ngā fo i apa pena lunga 5% a leo sa o 12% o lalai te le al tau. O le si mea avai nei msanga i le te leo le sitanga o le taulo le pata wa isto inga pata fo ie e tau mata le pata le sa pe sa ono tala a mata tala fitu tala taimine was full tasi tala le tau le to inga pata le ma le we masani ne mai si aso a ia o matua le sa o le tūlanga ne pauan me o le stemi ai vai tu tau tau tu fa tau na wai va vento mai le tau na la matua tilo il tau ia na le sele vai vai tu lo le tau le pata pe o fa palasi que o tu se mal special ia wa me na fa va do lo vai tu lo foi se o tuina na move pe fa tau tu lo le ia be la me tau vai ia be fa palasi ma nge tu na le ngauta tu le se mo ia o loia le ngau si nei tonu New Zealand a foi o le si vai ngana te lan fa tan no tato polkalam ia fa se atanga te nim faitiu fa fia na tango tale pata o le sisi o le susu a o me o le fa frontiera mo tato ni New Zealand ia ala fa mele mau lo ia lango le tato le tau la lang ele o se tau fa pitoa mo New Zealand o le tau ai le marketi e al fa tasia mo tato a me fa nei sa taua ona subsidize pe vai se tu inga fainga foi le malo fa pe vai a fa pe o le taule fa te inga limata la le fang susu la po fa ave se los full pasene palasi mo tanga ta umani New Zealand wa me ngo si to New Zealand a o le te mi a fa ti e ma fa afi mo me fa to ang o Italy so so ni pa o le te mi o le drought po o taxpayer New Zealand tani malo le malo tu malo wa tu eu tu pena la fa la fong ai afia ai le fai la fonga le tonta e le kia e o lai o me ala fa tau le market le langi fa tau mata to pe o si me na e se it fa ta no e te mi le mata no e ma le foi le mi um tau pule ma pa pro admin so fai o la se tu si la i o to na e va ia tau so i fuanga me nei e o le o fa ta si ta to ma o ia tu mo le au le tu pe i fainga mo ile ya masanga mai pe ole vai ngana ia le fui fa no ngo tol falawa va mai ole salu stream yo mo o tsi tia vol tol falawa no le ole wheat le te le na le mane ya lo fa ngo to la wa mata ona fa tal no United Nations le corridor le me fa ye ona watu va ale ave mo to o mena Ukraine ma me ye fa falawa flamata me ina ia woni fa le vela velusia pe a ole te me va to yuta na ma Ukraine e fi ele a fa yo o mo mi o tane o mi na la no fu tonu Ukraine ai mo fa ida mai fa fo lo ele o fa e do sa fo ngo fi sa ngo fi ya va ono le tawa ya la pe o tal no United Nations ya Lucia ma Ukraine ya fa se awala ya tangai ma mo sa ngo ya fa la
la va tu se o kiria mo mai na ia na te tau so lo te o ngata I sam I masa ia wa pe o le tau I te ua mai ni va alisi ia lo ia kiria mo me na to mai le va mo o so ia lo inga o tu alfa ngol tau sanga to a mi si la wa mata tau va e tu se at io o lisi me ai se o ngai tu le ni va le vo ia le mo ka ko plane la po vo ia ia mata no to mai na mai le nu ia o ta fo ni va e la u a pono le si a wala fa ngo fi ya che ta tu ta dia te wala lo ta fo lawa le to ai fo lawa se si ai le talo fa ya tato ia o le si va ngale va va cha sanga mo le o tu star sanga wa le tata no atu ile te mo tona ile tele o ngalwenga mo wale fe ngalwenga tanga cha tele van ia o mo mi fo ifal fa ngalwenga ia tanga tai fa ia va tu fo I tu star sanga pe ele lava to mai o tanga tane va tu star sanga mo no fa ngalwenga ne ole sa o tulanga ne le ta to ni nu sila fa pena fo ni sinu o la lang tele ia lo fa ngalwenga lo ia alfa le vela pe o mo ni ma o le Employment Manufacturing Association male ole sulfitu le lusu 5% o tangata apala iatu oi sulfitu le lusu 2% ele o tal fe ngai le la to mai la ia ma me ye mo mi ngalwenga ai me se la vale tu langa o le tusi tala no le ngana ia ma fa nganga numera I fa ngo fi atala no I ta apu pasene ma me ta lo le ia o computer fo I teknolosia ia wa e tauna e mala mo le literacy e te lo I fa tonunga ma me e ta mo le ia me na le ta mo fa ia ta to a onga ina ia mawalunga ile o ino tama matene I tulanga ia lo me e vanga ia lo o le numeracy tulanga numera ia ma literacy le fa tau mai lo ia comprehend po le fa winganga o upuma mangangana ia atato wa fa tato samo a ele le foi vai nga ia e fainga ta ia na e tala noa ma e pe o vai nga ia tau tato na tato I ainga tanta no I vai nga ia no mera ma ia fa telefo ia lua ni lua tolu ni va fa me fa pe na fainga fie si ta mi ta ta vani e wai e fa nga yo ia ma fo ta mi ti ia o la full percent no se lau ia va pe na ia tau fa senga la ia a fa ia fo ma ta ia ta onga Wai o si tami fai pe ona na fai ngol be ia de no vale to fa la ta onga ia ta no tu nei nei tami e o tu foi la ta ma le tene la onga if you're confident wai voi la ia no la fi no no ia ngo fi fa ali tu le ona I lo na me ia no tu ala e de o ma lo si foi lo na ia si o ma ia e fi si mai ala ngu ama no fo wai ia pe le la wa tangia I e o tu tanga te apply ngal benga tele ngal benga ia be tu ia e le lo ia ilo al tu single application a mai va tu telemedicine o iai e le o sa alfa tu nganga mai o kalama mea ia nei lo ala ia a test lo wa so foni o tele na fai test e fasili mai o ole ala el paciente no le mele ia e fasili tu no fo va pe o tele lo a pe a e tele ala alfa le tu nu io ia pe o nai mea nai e ngai ne tau una ia o ngal termine ia una I fo ia no fa na we le onga o fa lango tele mo me social media me wa le mo se e se alta la no lungo le text le fa ngale ka ma le nga ia mo fa pu vo ia fa pu ia e se te mi si pe la pe fa le suenga ia na le pasidola sa ole Michael Fowler ia wa tu ma ia Michael Fowler atonu na fo fa longo le tato tunu a mi se fo a mi sa tato ni Wellington o le silea pule nu sa ia Wellington sa una ia malo sile suinga tono la mo ina ia ta ola tole o le modern ia mai pe o taimi o nei ona po ale pe o la tato a mena ia sola e tele yo tu ainga mai yo na fai tanga tena i fi to tele ia ana fai ia malo a maso e tu pe fai ia ia le la na ia le ne Michael Fowler le o ia fi ia i tanga te o i taimi ni ia o lona ia foi tau filinga ma tau ona fai e lo so e mai tu pe ana wo ia me ia wai fiololo me le mo tanga te e wo milionia a pe o milionia o wo milionia e tawana pe ia watu ia me le so ni lo pulu kitina fai e al milionia fi tawana ia na
au le lei an mesili la le o ye se ai o le foto ina tonu le talfasol pito New Zealand. O vai ia msanga sa le i o il tata no vas talwa yon ta apta wa tele o mo le e alea o lo fa ale anga ina ile se o manga male e mana vatangata mai le faita wafi i mai ta vale ia le tata o tele o lo le mali le o le faita wafi o tangata New Zealand. Na lo ta fefe pata vai so ngani on me vo le ia mataulia to tele o tata o ta vale ale ma watu susu ngaya e to wafi to se lau i tangata e mali liu tau sanga taitasi. Ona o le pollution, o le air pollution po le diri mama o le air le mana waina tato. Ai o le tele o le afo il tūlanga leile o le air, ona o taawale. Ia o le kasa le mau mai taawale. O le anau wapea, lo inga isi teimi te songi ele mau nongi vo le pensini au fiu muso i tono le taawale. Kesi. Ia e tau le ano e lo fo lo mafofau naten. Ale no to va tuni afa pro le tu langa le to tele tanga tele mali liu e te vo lo de fa tete tele fer wa ia o tato fale te pe vo la i o le tele la lunga o ia lo lunga le kasa mai i ta vale la fio ia angi mal matangi sau to no fa mala mana ba tato ele o lo tele tato le men e tu langa nai mane fo le men ta tato no fo ta ia a me se auto wela talata ia wala telefa mai talafa malama e sile o talafa malama pito la wala talafa malama pito tua so inga me na fai tato e ma vai foi tonu ta vale e sta vale te vai tu le asu mai na ta wana pai foi a ve sia ki le ta vale o le e wa asu e o sta vale pa ma foi ta vale no te zamo e sa le asu mai to la e tu ala pu mai wat foi ale le me to ta vai o va bia ia lo inga lai mana va mo tanga tele kasa na e mari di va ve ia i pe a wat son fa solo a to alo ana fa ile mil tal punio fonga io pa wana vai fa te va pena a wole le ia pe ona i va nga ye mo fai ona tal tano al fo tatu po kala me monita yao ai to langa ta longa pe o mai la ka pipe to tasi ta longa le to ia ta to le tal malo e Wellington ta to e ta po ta to au e te loa si e fo il fai a onga le ni atu e fai ino lo le lo pe fa ma vai e aina e amalo ia pe o lauto e me pipi e tu ai tele fo tanga to fai tio si fai a onga ia sanga se ngase fo le COVID e le kulingi o le au ia te lo le atu to fo le ma lo so le au ia na ngala mai la uli la ma la fo mai la to mo le virus e tu so mata to ai mo fa fa ala tu no ia tato po kala me na fai tu fa se fo ne va yaso tai fo ia le afanga luenga pa ia ni tua matatu sauni ngā lotu tapsai nei tato sa longo ia stai tasi o tō fo le afai por kalame ia amis fo i o tō lo taptua po ia ngā luenga fai si ufonga laungua e mso soani vai mi tato tanoanga i lungo fasua ai ia muleanga i fo le fai ngol vai aso mo sa pati e manu i tele lama tato o fa fonga tō fa soifua
whakamanu malo lo tātou wali o Yesu Keriso o te whaatalofa atu ai lau whaafonga anga sa moa nei fo i tai au fou whaatalofa fo i le si fonga lau mua i le pūlenga ia e mais foi o le au whainga luenga i le nei tai au fou amalo le soi fua manuia ma le langi mama ia ai o le o kalame masani foi nei a le si ufonga le lau mua whaatasia i ma le langolanga sua le mafutanga whaife au sa moa i tonu o Wellington nei o le asia singa i e o whea ngai ma ngase ngase ma mai o le tino nei ia e mai se foi e o whea ngai ma puapua ngā ma whaanoa noango whapena foi i e o looi a ai o to ese e le whaangaloina pautou uma i le polkalamel nei e pei o na masani ai o le asia singa wana o le atua lava tātou te to manga i ai i lona lofa tūnoa pea o ina lutia i tātou i mea whainga tā ese o le olanga nei o le mea lea sa mo ai ma e o loo mawhai ona maua mai le nei whaasalaunga i so se tafa o le nei lalolangi o maia o te wala watu ma le nganga maulalo o maia se o tātou sa ili le atua e ala i le tātou tāpua inga i le nei tai au o le au tātou tāpua i atu i le atua o Iehova le alii o lo umalosi ia na te whaia o uvae e pei o vae o aila o ia foi o te savali ai ia o mea maululunga se o tātou te talo anganga pa i ai a fia maia i lo mana a fia maia e whapa i o mātou loto ina ia tonu ai lo mātou sa ili atu i o whafonga e ala i la mātou tāpua inga whaamanuia mai i la ua fio i ai mātou ma ia maua lunga lovi inga i mea mātou te whaia i lo suafa ona o Yesu. Amen. O leo tātou vivi i atu i le atua i le pese ua o maua se ua moni ua na o Yesu lea ua sili ia i mea uma.
O le faitauina o le tuspaia mo i tātou. O le amaua se tusfaitau mo i tātou. Mai le whenga tuai. Le tusi a le perfeta o Sapakuka. Sapakuka i lona mata upu e tolu. O te whia faitauina le whai upu e walu e whaapau mai le whai upu e sfurma leiva. Sapakuka lona mata upu e tolu. O te faitauina le whai upu e walu e whaapau mai le whai upu e sfurma leiva. E a whaafonga mai o nisi nei o fionga tustusia o le tātou wali. Na toa tā mai ea i ova i vai tafe. Pena e toa sā ea i vai tafe. Pena e mae a ea i le sami. Ina ua e tie i au sol whanua ma uno fofa ata vale vale o le whaolatanga. Na tō e se lava e whaamuenga o lau au whana. O tau tonga na e whetalai mai ai i tū a inga. Na e vaea le lalolangi i vai tafe. Na iloa oe e maunga. Wa lato ngā tete ai. Wa tafe ane le tā whenga o vai. Na ngana mai le moana. Wana sisi i lunga o na lima. Sa tutu pea. E la ma le maasina i le mea la te mauai. O le malama lama o au whana. Na lato usava vali ai. Ma le malama lama o lou tau popula. Sa e a fio atu i le lalolangi. Ma le toa tā mai. Sa e solinu ese i lo toa sa. Sa e a fio atu e whaaola i lo nuu. E whaaola i lena e whaauina. Sa e foa le ulu i le fale o lea mi o leanga. I lo whaata atia fua le whaavae i a o i lena le lava. Sa e sosoa le ali sili o na taitai i ona lava tau. Sa lato feo sofi mai peise a whaa. E whaata ape i a te au. Sa whai mo lato mita le wha umatia. Wha lilo o le tangata mativa. Sa e a fio i to tonu o le sami ma au o solo whanua. Sa e a fio foi i le whaupu e ngā vai e tele. Na o wha alongo ai. O na sapo tu vale ai lea o lo manawa. Sa tete o lau ngutu i le leo. Wa o mai e le pala i o iwi. Wa o te mua i lava. Ai while mua au i le aso le puapua ngā. Pe a alua e o ia i le nuu e si i mai le taua i a te i tātou. E ui lava ina le funga mai le mati. E le ai fo ini fua i vine. E i uvale le fua o le olive. E le tupu mai foi ni mea e ai i le whanua. E wha umatia le lafu maa moe i le loto a. E le ai fo ini povi i le whale povi. Ai peitai au. O te oli lava i a Iova. O te fia lava i le atua o loo wha le tanga. O Iova le ali, o loo maalosi ia. Na te whaia o vae e pei o vae o aila, o ia foi, o te savali ai ia umea maululunga. Ia tauina ia wha malama mai e le nganga pa ia o le atua, le winga o ana fionga pa ia, o whai tauina mo i tātou. I le nei fo ia se singa. O le launga i le suafa mamalu o le atua toru taspa ia, le atua le tama, le atua le alo.
ma le atua le agaga paia. O le vaenga o le tusi a le perfetta o sapakuka lea sa tātou whaitauina. Lea sa whai mā tātou tusi whaitau. O se vaenga le nā o le tatalo a le perfetta o sapakuka i le atua. O le taimi o le tele o la ngona ese o a whelava sa i solo ma ua fe filoi whaatasi le mawhauwhau ma le loto o le perfetta o sapakuka. O le taimi o le tele o le mau fesili, na fesili ngia ai e le perfetta le atua. Ma e whaulinga mai o le vaai a sapakuka i le awai mai o le atua i lona taimi, po le taimi o lana ngā luenga wha perfetta. O le manatu o sapakuka, ua le ai ma se mea na sao na whai e le atua. O le mafua anga le nā o le sai ma le whinau atu o le perfetta i le atua. O fesilingia e sapakuka le tūlanga o le atua. Ua o a i le whaamasinonga le atua, whai mai sapakuka. Ua matu a pio tele le atua i lana whaamasinonga. O le manatu fo i o le perfetta o sapakuka. Ua alu vale ana tatalo i le tele o tausanga, ma le tele o taimi, i le atua, a ele o tali mai lava le atua. Peitai. E manatu ai o le tūlanga le i tele lea, o le mea o le tangata e tatalo i le atua. A e ua uma foi ona ilona loto le tu a inga tali. Ma le awala e tatau ona tali mai ai le atua ia te ia. E le o iloa le perfetta o sapakuka. O le tali ale naga le atua i lana tatalo. O le whaatanga e le atua o papelonia le nuu whapaupau. Na te sasa ina, ma olo pala ina, ma whaata funa ina i Jerusalema. O le o ngā tutonu nga le mū o tāpua inga i a Jehova le atua e to atasi. E le uma le whina watu o le perfetta i le atua. Whai mai le manatu o sapakuka. E ofo lau loto pe whea o na tupu le nei mea. O le atua e pa ia o na fonga. E whea o na ia sila atu i o na fonga pa ia. Ia papelonia le nuu anga sala. Ma whaatanga le nuu anga sala. Na te whaia le whaamasinonga o le nuu a miotonu o le atua. Na o lava ia sapakuka le tūlanga lea ua ia langona le vai o lona tino. Ma ua matua le ai masona maalosi o toi ai. Whaalongo fo i upo alana tatalo lea sa o tātou whaitauina. Na o whaalongo ai. O na sapo tu vale ai lea o loo manawa. Sa tete o ulau ngutu i le leo. Ua o mai ai le pala i o uivi. Ua o te mua i lava. E le mawhai lava o na whi nau atu se tangata ola. I lona maa losi whaal tangata i le atua o ia na whaia le tangata. A wao le mela lea e o iai. E anu wā le maa losi. Te mu. Pala iwi. Te lau ngutu. Wa umma le maa losi whaal tangata. Wa ngata le poto whaal tangata. Peitai. Whawhetai le perfetta o sapakuka. E ui lava i na tele mea na ia fesilingia ai le pule whaito atasi a le atua. Ai sa mau lava le umbaya o lona whaatua tua. O le perfetta o loo whaupuina whaapea. E matua mau waa malo loto le whaavae o lona whaatua tua. E pei ona o oina ia i anga tu matapua inga wha Israelu. Whai mai lana tali atu i le atua ina ua ia i loa le lei
le feso tai mai le atua ia te ia. Sai mai leo ana upu. Ai pei tai iao. O te oli lava ia i Eova. O te fia lava i le atua o lo ufa o le tanga. O Eova le alii o lo umahalosi ia. Na te whaia o uvae e pei o vae o aila. O ia foi. O te savali ai ia umea mawanulunga. Ua uma le mahalosi o le perfecta a wā o le tangata foi e pei au tātou. Na ia whilau atu foi i le atua i lona mahalosi wha le tangata. Lea la ua uma. A wā nei. E uma loa le tangata. E muta loa le iloa ma le poto le tangata ma lona mahalosi. Ao ina. Whaato a mata ai le te le ma le sili ese o le atua. Ia leo whaafonga i le nei tae au. Ai mai se e o lo whea ngai ma ngase o le tino. Na i o tātou tua a mātutua. O le a lava le tu a inga o pua ngā o whea ngai ma oe i le nei i tūla. E le ai lava se isi o tātou. To o manga tātou wha moe tasi i le tua. O ia lava. E tali mai o tātou. Mana onga. Ma mea uma tātou te. Mana o mia aila na fisoa soani. O na o le suafa o Yesu. Amen. Tātou wha ai ui le talo. Whaftai tele le atua i loa lofa. Whawhetai ua o mātou. Au lia fo i le nei aso. I lau taita inga malau. Puipuinga i le soifua ma le mātou wona. Whawhetai ua o mātou mafuta. Ma le mātou watu nuu. I lunga o pe au o le ea e ala foi. I le polkalame pe o na māsani eita mā i vai asu taitasi. Mātou te talo whaapitoa mo e o loo mawhatia i ti ngā mamai o le tino. Ta mātou te manatua whaapitoa fo i le nei tu aso. Le mātou tai fono e sunga i toi ina ia malaki mua i awa. Ua lewa ona whea ngai mai o le tino, ngase o le tino ta mā. Mātou te manatua whaapitoa ia i la mātou te talo i le nei tae au ta mā. Wha mole. Se ia pai atu, pai ifo, pai ane. A fio mai e ala i lau wha amalo o longa pa ia ta mā. Ma wha fo isia lona mā losi i le tino ta mā. Ai sili fo i le anganga. Se ia i lau soani whaapitoa ia li ima ta mai tai fo mai a lato tonga fitinga. Ina ia whape na au na au ala mai ia i lau wha amalo o longa ia te ia. Se ia soani fo i le whalitua ia lo sa lili ta mā. Mai se ole no fo alo ma le pa ia o le ka le sia. E ia i lau soani whaapitoa ia i lato. O ani meo la ato mana o mia i le nei taimi ta mā. Le i lava so mātou suru whainga. Wana o lau a fio e toa tasi. Se ia e alofa mai. Mātou mana tua foi. Le toa tele o lai. O mātou tua a mātutua. Mai se foi e o loo. I to tonu o fale mai. A mole ta mā. Se ia pai atu. Lau wha malo longa ia te ila tau. O e foi o whea ngai ma ngase tu mau o le tino ta mā. Mātou mana tua i la mātou a sia singa i le nei tai au. Se ia pai atu i ai. Le a au wha malo lo lau o fio. Mātou te mana tua wha pitoa foi e o lo o whea ngai ma. Wha anoa noanga o le. Malanga le maliu ma le oti. A mai se foi o wha lave tutupu wha fua sei. Ta mā wha mole. Se ia wha mā whana atu, le a au wha mā whana o lau o fio ia i la tau ta mā. Mātou mana tua fo i le tai au e le whaangaloina, e o loo i to tono ai o to ese, whale pui.
E o lo fea gai ba fa salaga fa le balo. Te ba tau te mana tua i le ba tau te talo le leita au. Ia o ga fa salaga o fea gai ba i la tau. Ina ia feliwa ina ai o la tau soifua. Ba ia Vava ai atua ia te oele atua. E au wala ba iai bea sili. Ma wha amanu yanga i o mātou o langa tai tō tasi. E o mātou vi ia oe ta mātou te talo foi. O mātou wha alongo pēa i le pesi mai o wha amai ese i le neiva i taimi o le tau sanga ta mā. Mātou te talo lava i lau o fio wha mole mole. Se ia e pui pui ia i mātou. Pui pui i lo watu nuu i tutono ni usila nei ta mā. Wha mole mole, mātou te tali tonu lava ma wha tua i lo mana. E ma whai ai ona. O mātou malu i au au wha aola ta mā. E ia e fsoswani mai i le anga atu i wha au mga aluenga i nei aso le wha au maina o wha au mga aluenga. E mātou wala au i lau o fio se ia fsoswani mai ta mā. Mātou wala au ia. Ia i fo i lau fsoswani i wha nau o lo whea gaima. Malo longa mai ia o onga i nei vai tau o tau sang. Ia malu tia lo lato so i fua ma le ola ta mā. Ia whatasi mai a ta mā ia i mātou. O mātou galuega o lo whea gaima i mātou le nei aso ta mā. Ia wha malu malu mai pēa o ao. Ia i ule nei aso i na ua pō. Au tu mau pea lo wa lofa malo wanga le lei siri ese mo i mātou. Ia ola mātou te talo lea ta mā. Whātasia i mātou te talo lilo. Ia tali mai lau o fio wha mole mole i o mātou mana onga. Pei o na tui na atu i a te oi. Ia mafuta mai a lau o fio mai mātou i le nei aso. Se ia i ule nei aso i a pō. Au tu mau pea. Lo file mo ia i mātou. Mafuta ina i mātou e lo agaga. A mata atu nei se ia o i le whaavavau. Whaavavau lava. Ona o Iesu lo mātou a li ima lo mātou whaola. Amene. Amene.